기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь өнөөдөр ч гэсэн сургаалт өгсөн номноос суралцах ивэл өгсөн талархаж байна. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 하나님께서 은혜 가운데 잘 공부할 수 있도록 도와주시옵소서. Өнөөдөр ч та биднийг хайрлаж бурхан таны ивэл нүсэл дотор илүү сайн суралцахад та туслаач. 오늘도 잠언을 공부하는 동안 하나님께서 저희들에게 지혜와 명철한 마음을 주시옵소서. Сургаалт өгсөж суралцах хугацаанд та бидний мэрэгүү ухаан хийгээд та мэдлэгийг өгөөч. 그래서 저희들이 하나님께 맡긴 사명을 잘 감당할 수 있도록 하나님 저희들을 도와주시옵소서. Бурхан та бидэнд даалгасан үүргийг бид нар маш сайн биелүүлж чадхад та туслаач. 그리고 하나님의 은혜와 사랑 가운데 기쁘고 즐거운 마음으로 우리가 공부할 수 있게 해주시옵소서. За бурханы хайр хийгээд нэгүсэл дотор баяр хөөртэйгээр бид нар суралцахад та туслаач. 남질마를 위해서 기도합니다. Бурхан намжилмаа оюутны төлөө залбирч байна. 우리 하나님께서 남질마를 사랑하십니다. Бурхантай намжилмаа оюутанд хайртай билээ. 하나님께서 남질마의 모든 병과 연약함을 불쌍히 여기시고 고쳐 주시옵소서. Тэгээд бурхантай намжилмаа оюутны хамаг өвчин бүх өвчин гээгээд тэр сул дорой байдлыг та өөрөө эмчилж эдгэж өгөөч. 그래서 하나님이 맡긴 사명을 잘 감당해서 하나님을 영화롭게 할 수 있는 귀한 종이 되게 해 주시옵소서. Тэгээд бурхан таны даатгаж өгсөн ажлыг маш сайн хийж бурхан таныг алдаршуулдаг юм гайхалтай боол байлгаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 잠언 19장 19-ийн 19장 17절입니다. 17. 17절 잠언 19장 17절 19-ийн 17. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아 주신다 했습니다. Тэгэд ядуу хүнд харамгүйгээр өгөгч хүн эзэнд зээлүүлж байгаа хэрэг тэр хүний сайн үйлсийн төлөө эзэн буцааж төлнө гэсэн. 이 가난한 자를 불쌍히 여기고 구제해 주는 것은 여호와께 빌려주는 것이다 그랬어요. За тэгвэл ядуу хүнд тийм ээ одоо өгөгч түүнтэй одоо түүнд зээлүүлж байгаа нь бол эзэнд өгч байгаамаа гэж хэлсэн. 네. 우리가 참 이거 하나님께서 이렇게 우리에게 은혜를 주시는 겁니다. Бурхан биднэрт ингэж тэр нэгүслийг өгдөг байх нь. 이 가난한 자들을 우리 곁에 우리 주변에 하나님이 가난한 자들을 주시는 목적은 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 하는 겁니다. Бурхан тийм ээ бидний дэргэд энэ ядуу дорой хүмүүсийг байлгаж байгаа нь бол Бурханы хүсэл байгаа учраас бидний дэргэд ийм ядуу дорой хүмүүсийг байлгаж байгаамаа. 예, 가난한 자에 대해서 우리가 첫 번째로 가져야 할 마음은 불쌍히 여기는 것입니다. Тэгвэл эхлээд бид нар тэр ядуу хүмүүс тийм ээ одоо хандах бидний зүрх сэтгэлийн хандлага хамгийн түрүүнд ямар байх ёстой вэ гэх юм бол эхлээд түүнийг өрөвддөг байх хэрэгтэй. 이 불쌍히 여기는 마음이 이게 하나님이 기뻐하시는 마음이에요. Тэр өрөвдөж байгаа тэр зүрх сэтгэл маань тийм өрөвднө гэдэг маань бурханд тааламжтай тэр сэтгэл байна. 그래서 이 가난한 자들을 우리 곁에 하나님이 있게 하셔서 그들을 불쌍히 여기는 마음을 이렇게 하나님이 우리에게 주시는 것입니다. Тэр ядуу хүмүүсийг бидний дэргэд байлгаснараа тийм ээ бурхан тэр бид нар тэр өрөвдөх сэтгэлийг бидний дотор байлгаж байгаа. 그리고 그들을 도와주는 거예요. Тэгж бид нар одоо тэр ядуу хүмүүст одоо тусалддаг байна. 자, 가난한 자들에 대해서 불쌍히 여기는 마음을 가지고 그들을 도와주는 겁니다. За тэгвэл бид нар ядуу хүмүүст яадаг вэ гэх юм бол тэднийг өрөвч сэтгэлээр хандаж тийм ээ тэднэрт одоо өрөвч сэтгэлээр тусалдаг байх нь.
가난한 자들을 구제하는 우리 마음의 태도는 불쌍히 여기는 마음이에요. За тэгвэл бид нэр тэр ядуу хүмүүс хандж байгаа одоо зүрх сэтгэл маань ямар байдаг вэ гэх юм бол тэр хүмүүс одоо өрөвдөж тийм ээ өрөвч ханддаг байх нь өрөвдсөн сэтгэлээр ханддаг байх нь. 근데 이 세상에서는 많은 사람들이 자기를 나타내기 위해서 자기 자랑을 위해서 이렇게 과시적으로 사람들에게 보이기 위해서 이 구제 활동을 합니다. Гэтэл энэ дэлхий дээр олон хүмүүс тийм ээ бусдад үзүүлж харуулахын тулд айгуу тийм олонний өмнө тийм ээ одоо ингэж ил тод байдлаар хөө одоо тийм ээ одоо ингэж нөхөр бусдад одоо тусламж үзүүлж нөхөр хүмүүст одоо ядуу хүмүүс тусалдаг байх нь. 이 가난한 자를 구제하는 동기가 하나님의 기뻐하시는 동기가 아니면 하나님이 그 은혜를 주시지 않습니다. Хэрвээ тийм ээ одоо бурхан тэр хүмүүс тэр одоо ядуу хүмүүст туслаж байгаа энэ хүнд тийм ээ тэр бурханы тэр таадамжит хүслийн төлөө л энийг хийхгүй бол бурхан тэднэрт одоо юу гэдэг тэр өгөх тэр хүслийг хүртэл тэр бурхан өгдөггүй байх нь. 이와 같이 이 가난한 자들을 하나님이 직접 이렇게 도울 수가 있겠지만은 그보다 하나님은 이 가난한 자들을 이 도울 수 있는 그런 사람들을 하나님이 이렇게 원하시는 거예요. Гэтэл бурхан яаж байна вэ гэх юм бол тэр үнэхээр тэр ядуу хүмүүс туслаж тийм ээ үнэхээр тэднэрт одоо чин сэтгэлээсээ туслахыг хүсэж байгаа тэр хүнд бурхан бол өөрөө туслаж түнд одоо шууд өөрөө нэгүслээ өгдөг байх нэ ивэл өгдөг байх. 여러분 우리가 이 말씀을 우리가 배우니까 이 가난한 자들에 대한 우리의 그 생각이 이제 다릅니다. 달라져야 됩니다. За тэгвэл бид нар энэ үгийг суралцсанаар энэ үгэнд суралцсанаар бид нар тэр ядуу хүмүүст тийм ээ ядуу хүмүүсийн талаар боддог бодол маань өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 그는 하나님이 축복을 주시기 위해서 가난한 자들을 우리 곁에 두신다는 거예요. За тэгвэл энэ маань бид нар яаж яах вэ гэх юм бол биднийг өрөөхийн тулд тийм ээ биднийг өрөөхийн тулд энэ ядуу хүмүүс сул дараа хүмүүсийг бидний эргэн тойронд байлгаж яадаг байх нь. 우리가 이 가난한 자들을 보는 그 마음의 상태가 이제는 변화돼야 되겠죠. Бид нар ядуу хүмүүсийг харж тийм ээ одоо хардаг тэр хандлага эсвэл тэр ядуу хүмүүсийн талаар боддог бодол маань хүртэл өөрчлөгдөх хэрэгтэй байх нь. 그래서 이 가난한 자를 불쌍히 여기고 그를 도와주면은 하나님께 빌려주는 것이라고 이렇게 하나님이 분명히 말씀하십니다. Тийм учраас бид нар ядуу хүмүүс тийм ээ одоо энэ туслаж тэр ядуу хүмүүст өгч одоо зээлж байх юм бол энэ маань бурханд өгж байгаатай адилхан гэсэн байна. 여러분 누구한테 돈을 빌려줍니까? Та нар хүнд мөнгө зээлдэг вэ? 믿을 수 없는 사람한테 빌려줄 수가 없잖아요. Та нар үл итгэж чадахгүй хүндээ бид нар мөнгө зээлдүүлж чадахгүй тийм үү? 예. 은행에서는 말이죠. 그 신용이 있는 사람들에게 돈을 빌려주기를 원합니다. Юунд одоо юу гэлээ банк хүртэл зээл өгөхдөө тийм ээ тэр хүний нөхцөл байдлыг харж агаад боломжтой төлж чадна гэсэн хүмүүст зээл өгдөг тийм үү? 그래야 그 다시 받을 수가 있거든요. Тэгэж энэ хүнээс одоо дахин буцааж авч чадах боломжтой. 그러나 우리는 가난한 자에게 구제하고 그 사람한테 받으려고 되받으려고 우리가 구제하는 건 아닙니다. Гэхдээ бид нар ядуу хүмүүст туслаж ядуу хүмүүст тэр одоо зээлж дэмжиж өгч байгаа маань бид нар тэр ядуу хүмүүсээс буцааж авахын тулд ингэж байгаа юм бол биш ээ. 그는 하나님께 받는 거예요. Энэ бол бид нар бурхнаас буцааж авах юм аа. 이 가난한 자를 불쌍히 여기서 도와주면 하나님이 갚아주시겠다는 겁니다. Ядуу хүмүүст тийм ээ ингэж туслаж ядуу хүмүүст ингэж юу гэдэг өгөх юм бол бурхан өөрөө биднэрт буцааж төлнө өгнө гэж хэлсэн. 여러분 하나님이 갚아주시겠다는데 어떻게 가난한 자를 도와줘야 되겠습니까? 안 도와줘야 되겠습니까? Бурхан биднэрт буцааж төлнө буцааж өгнө гэж яхад тийм ээ бид нар тэр ядуу хүмүүст туслах хэрэгтэй юу? Туслахгүй зүгээр хараад сууж явах хэрэгтэй юу? 우리가 이 말씀을 좀 깨달으면
이 가난한 자를 도와주는 것이 하나님께로부터 받는 축복이다. 이렇게 이제 우리의 신앙이 달라지는 거죠. Хэрвээ бид нэр энэ үгийг ойлгох юм бол тийм ээ энэ үгийг ойлгох юм бол энэ ядуу хүмүүс туслах чинь бид нар бурхнаас буцааж одоо тийм ээ тусламжийг буцаагаад одоо авах юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй бид нар. 예수님께서는 그러면 나도 가난한데 어떻게 도와줄 수 있나 이렇게 말하는 사람도 있을 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол би өөрөө бас ядуу байхад чи яаж би бусдад туслах юм гэж хэлж ярьдаг хүмүүс байж болох юм тийм ээ. 자기가 있는 것으로 현재 있는 것으로 도와주는 거예요. Зүгээр надад одоо яг юу байна? Би түүгээрээ туслахад болно. 그래서 예수님은 냉수 한 그릇도 이 냉수 한 그릇도 가난한 자가 목마를 때에 냉수 한 그릇도 대접하면 다 갚아주시겠다고 했어요. Тэгэд Есүс хүртэл хэлсэн тийм ээ ядуу бөгөөд тэр ядарсан сул дорой хүнд аяг хүүтэн ус өгсөнийг хүртэл тийм ээ Есүс санаж биднэрт буцааж өгнө буцааж төлнө гэж хэлсэн баг. 우리가 이게 부지런히 가난한 사람들을 도우려고 애를 쓰고 기도하면서 그들을 도우려고 애를 쓸 때 하나님께서는 기뻐하시고 우리에게 복을 주십니다. Бид нэр тэр ядуу тэр давраа хүмүүст мэ туслах гэж хичээж яаж юугаар туслах уу яах уу их үгээ хичээж бодож тунгааж зүтгэх юм бол бурхан түүнийг хараад тийм ээ бурханд тааламжт байж үнэхээр бурхан баярлаж биднэрт буцаагаад төлөх болно. 그래서 이 하나님께서는 가난한 자를 불쌍히 여기고 도와주는 것은 선행이라고 했습니다. Тийм учраас бурхан тэр ядуу хүмүүст туслаж тэр ядуу хүмүүст одоо өгч байгаа маань тийм ээ энэ бол бидний сайн үйл гэж хэлсэн байгаа. 그래서 우리 가난한 자를 볼 때마다 저 사람을 내가 뭘로 도와줄 수 있을까? 이 불쌍히 여기는 마음을 가지고 기도하면서 우리가 냉수한 것이라도 작은 물질이라도 우리가 구제해 줄 때 하나님이 기뻐하시는 겁니다. Тийм учраас бид нар хүртэл тийм ээ одоо юу гэдгийг юугаар туслах вэ энэ ядуу хүмүүс тийм ээ энд орой сул дараа хүмүүст бид нар юугаар туслах вэ гэж бодож байхад зүгээр нэг аяг хүүтэн ус өгөхөд хүртэл тийм ээ бурхан биднэрт буцааж төлнө гэж хэлсэн байна. 그러므로 이 가난한 자들을 불쌍히 여기고 구해주는 이 선행은 우리 자손들에게도 큰 복을 받게 하는 것입니다. Тэгвэл энэ бидний хийж байгаа ядуу тэр дорой хүмүүс туслаж байгаа, зээлдүүлж өгч байгаа. За тэгэд ингэж одоо юу гэдэг хандаж байгаа маань бидний дараагийн үеүүдэд хүртэл тэр өрөөгдөх одоо шалтгаан болж өгдөг байна. 그러니까 우리 자손들이 하나님께 축복을 받도록 투자하는 가장 안전한 투자가 이 가난한 자들을 불쌍히 여기고 도와주는 거예요. Тийм учраас хамгийн өрөвдөлтөө гэх үү тийм ээ одоо хамгийн дорой хүмүүст одоо тусалж өгч байна гэдэг маань бид нар ерөөсөө л өөрсдийнхөө төлөө тэр нэг ёсны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Өөрсдийнхөө төлөө л энэ бүх зүйлийг хийж гинэ гэсэн үг байна. 어떤 분들은 이 사업을 하는데 그 이 기업가라고 하죠. 이 기업가의 정신이 성경 말씀대로 사업을 하는 거예요. Зарим хүмүүс бизнес эрхлэхдээ тийм ээ одоо яг Библийн үгийн дагуу бизнес эрхэлдэг ийм хүмүүс байдаг. 그 기업을 하는 목적이 이 가난한 자를 불쌍히 여기고 그들을 돕기 위해서 이 기업을 하게 되면 하나님께서 그 기업에 축복해 주시고 은혜를 주신다는 거죠. Бурхан тэр байгууллагын тийм ээ одоо үнэхээр тэр байгууллага бурханы үгийн дагуу байж тэр ядуу бөгөөд сул дорой хүмүүст тусалдаг байх юм бол бурхан тэр байгууллагыг тэр компанийг тэр бизнесменийг бурхан одоо юу гэдэг өрөөж өгдөг байх нь. Түүнийг цаашдаа улам илүү тэр хүмүүст туслаж чадахын тулд илүү их өрөөж өгдөг байх. 여러분 이 말씀만 잘 깨닫고 이 말씀대로만 우리가 실천에 옮긴다면 우리 자손들이 하나님의 축복 가운데 살 것입니다. Тэгээд бид нэр энэ бурхны үгийг хүлээж аваад бурхны үгийг дагаж мөрдөх юм бол бидний үр хүүхдийг хүртэл бурхан хамгаалж өгдөг байх. 그리고 여러분 자녀들에게 그리고 외손자 자손들에게 이걸 가르쳐 줘 봐요.
Тийм учраас бид нэр өөрсдийн үр хүүхдүүд, зээ хүүхдүүдтэй тийм ээ ач зээ нартай хүртэл энийг бид нэр зааж өгөх хэрэгтэй байх нэ. 이거 참 이거 자손들에게 물려줄 수 있는 가장 좋은 확실한 그 유산입니다. Энэ бол бид нэр үр хүүхдүүдтэй үлдээж чадах маш одоо юу гэдэг боломжийн гэх үү тийм ээ маш сайн одоо өв байж чадах нэ. 그래서 이런 가난한 자를 볼 때마다 이제는 마음이 달라져야 되겠죠? Тийм учраас бид нэр одоо ядуу хүмүүсийг тийм ээ ядуу сул дорой хүмүүсийг харах болгондоо бидний бодлын маань хандлага өөрчлөгдөх хэрэгтэй байх нь. 우리가 이 교회를 이제 맡아서 하나님의 일을 하다 보면 여러 사람들이 교회에 찾아옵니다. Бид нар чуулганыг одоо ихлүүлээд чуулганы ажлыг хийгээд явах юм бол янз янзын хүмүүстэй бид нар учирч уулздаг. 돈을 좀 빌려주세요. 또 먹을 것을 좀 주세요. 또는 옷 한 벌을 좀 주세요. 여러 어려운 사람들이 찾아와서 부탁을 합니다. Янз янзын хүмүүс ирдэг тийм ээ тэр дотор ямар хүмүүс өгөх юм бол та надад нэг жоохон мөнгө зээлүүлээч эсвэл надад идэх хоол өгөөч надад өмсөх хувцас байна уу тий ингэж янз янзын нөхцөл байдалтай янз янзын хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүс ирдэг байгаа. 그럼 여러분 이 말씀대로 내가 할 수 있는 데까지 그들을 좀 도와주세요. Хэрвээ тийм бол та нар яг энэ үгийн дагуу би чадах хэмжээндээ хүртэл энэ хүмүүст туслаж өгөх хэрэгтэй байх нэ. 그러면 그 교회가 복을 받습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тэр чуулган өрөөгдөх болно. 여러분이 자손들이 분명히 하나님의 축복을 받아요. Та нарын өр удам гарцаагүй тэр бурхны өрөөлийг авах болно. 그래서 하나님께서 이 가난한 자들을 우리 곁에 하나님이 있게 해주시는 겁니다. Тийм учраас бурхан бидний дэргэд энэ ядуу хүмүүсийг, сул дорой хүмүүсийг бидний дэргэд байлгадаг байх нэ. 자, 우리 17절 다 같이 한번 읽어봅시다. За тэгвэл бүгдээрээ 19-ийнхаа 17 дугаар ишлэгийг дахиад нэг хамтдаа уншицгаая. хамтдаа шүү. 가난한 자를 불쌍히 여기는 Ядуу 것은 хүнд харамгүйгээр 여호와께 보이는 өгөгдөх хүн 것이니 그 эзэн 선행을 зээлж байгаа хэрэг. 갚아주신다. Тэр хүний сайн үйлийнхэн төлөө эзэн буцааж төлнө. 이 누가복음 6장 38절 Луг 6-гийн 38. 거기에 이렇게 기록이 되어 있습니다. За тэн дээр харах юм бол ингэж бичсэн байгаа. 주라. 그리하면 너에게 줄 것이니. Өг хийсэн бэ. Луг 6-гийн 38. Өгөгдөн тэгвэл та чамд өгөгдөх болно гэсэн. 주라. 그리하면 너에게 주실 것이니. Өгөгдөн тэгвэл чамд өгөгдөх болно. 어떻게 주신다는 거예요, 하나님이? 어떻게 주시겠다는 거예요? За тэгвэл биднэрт яаж өгөх юм бэ? Өгөхдөө. 후이되어 누르고 꽉꽉 후이되어 아하. 누르고 흔들어서 샤흐 넘치도록 Одоо сэгсрээд чигчээд 예, бялгсан хэмжээгээр 너에게 안겨주신다는 거예요. 안겨주신대. хормой дээр чинь асгах болно гэсэн. 우리 품에 확실하게 우리에게 안겨주신다는 거예요. Тэгвэл биднэрт бүр баталгаа таард мэ бидний одоо хормой дээр яг бидний өмнө одоо ингэж асгаж өгнө гэсэн. 여러분 이 가난한 자들을 불쌍히 여는 마음을 이게 참 복된 마음이에요. 불쌍히 여는 마음. Тэгвэл тэр ядуу хүмүүсийг тийм ээ ядуу хүнийг өрөвдөж одоо хайрлаж туслана гэдэг бол одоо биднэрт тэр өрөвдөх зэрэг байдаг байх хэрэгтэй. 디모데전서 6장 한번 봅시다. 1-р Тимотийн 6-р 6장 бүлэг 디모데전서 6장 17절 17 17절부터 19절까지 17-оос 19. 같이 읽어봅시다. За бүгдээрээ хамтдаа олоод 네가 이 1-р 세대의 Тимотийн 부한 6-гийн 자들을 17. 명하여 마음을 높이지 말고 Чи 정함이 үеийн 없는 ертөнцийн 재물에 баячуудад 소망을 хандан 두지 биеэгүй тоо эд хөрөнгөний 오직 우리에게 тодорхойгүй 모든 байдаг 것을 후히 найдвар 주사 бүү тавь харин биднийг 위하시는 하나님께 байлсгаж 두미로 цэнгэх бүх 선한 зүйлсээр 일을 элбэг 행하고 хангадаг 선한 бурханд 사업에 найд хэмээн 분하고 тушаа сайн нэг үйлдэл 나눠주기를 сайн 좋아하며 үйлсээрээ буян болж 공평하는 자가 өвдөгч 되게 байх 하라. бөгөөд хуваалцахад 이것이 бэлэн 장래의 자기를 хэмээн 위하여 тутам 좋은 тушаа 터를 쌓아 Ингэхдээ 참된 тэд 생명을 ирээдүйн төлөө 위하는 것이니라. өөрсөддөө сайн үндэс суурийг тавин эрдэнсийг хурааснараа жинхэнэ амьд хүрэх юм аа.
할렐루야. 네. 이걸 여러분 자녀들에게 부지런히 가르치세요. Үүнийг та нар тийм ээ үр хүүхдүүдтэй сайн зааж өгөөрэй. 여러분, 우리가 이 성경 말씀대로 살면 틀림없이 하나님 우리에게 축복해 주십니다. Бид нэр Библийн үгийн дагуу амьдрах юм бол Бурхан биднэрт гарцаагүй тэр ёроолыг өгөх болно. 여러분, 하나님의 축복을 정말 우리가 받아야 되잖아요. Бид нэр Бурханы тэр ёроолыг тийм ээ бид нар Бурханы тэр ёроолыг заавал авах хэрэгтэй шүү дээ. 이 하나님의 말씀대로 우리가 한번 순종해 보세요. Бид нар Бурханы үгийн дагуу зүгээр дуулууртай байгаад үзье. 우리가 불쌍히 여기는 마음을 가지고 다른 사람을 도와주고 우리가 또 다른 사람을 잘 섬기게 되면 틀림없이 여러분 자손들에게 하나님의 축복이 임합니다. Бид нэр бусдыг өрөвдөж бусдад тийм ээ одоо өрөв сэтгэлээр хандаж ингэж туслах юм бол Бурхан биднийг гарцаагүй биднийг одоо ёроох болно. 이제 5월 달이면 해마다 5월 달이면 한국은 어린이 달입니다. 그날 어린이 가정의 달이며 어린이 달이에요. За тэгээд сар болгонд биш ээ. 5 дугаар сар ерөнхийдөө бүхэлдээ бол Солонгост хүүхдийн төлөө гэр бүлийн одоо сар байдаг байгаа. Хүүхдийн одоо хүүхдэд 그래서 зориулагдсан сар байдаг. 5월 달이 가정의 달이기 때문에 5월 5일은 어린이 날로 지킵니다. Тийм учраас 5 сарын 5 хүүхдийн баяр байх нь. Тэгээ эдрээ нэр хагундэ. Оор үер. За 이제 түл 5월 маргааш одоо 8일은 Солонгосын хүүхдийн баяр байх нь. 네. 5월 8일은 어버이날. 예, 어버이날. Тэгээд 8-нд нь болохоор одоо эцэг эхийн өдөр. 그래서 이게 5월 달은 가정의 달로 이 가정의 축복을 받는 그런 계절이에요. За тэгвэл 5 дугаар сар маань ерөнхийдөө бол тийм ээ гэр бүлд зориулагдсан сар бөгөөд гэр бүл одоо тэр одоо сар одоо бурхнаас одоо өрөөгддөг сар гэж ойлгож байна. 또 5월 달은 스승의 날도 있습니다. 스승의 날도 있고. 5 сард бас мэдээж яг багш нарын одоо өдөрч гэж байгаа. Багш нарын баяр ч юм уу тийм багш нарын өдөр гэж байдаг. 예. 그리고 5월 1일 날은 또 근로자의 날도 있습니다. 우리가. 5 сарын 1 болохоор одоо ялалтын баяр тийм ээ гэж хэлдэг. 그러니까 5월 달은 정말 이 축복의 달입니다. 5월 달은. Тийм учраас энэ 5 сар бол ерөнхийдөө маш их ёроолтой одоо сар ахны. 또 5월 21일 날은 부부의 날도 있어요. 부부의 날. 21일. 예, 5월 21일. 5 сарын Бүгд. 21-нд болохоор ямар байх юм бэ? Эхнэр нөхөр одоо нөхрийн өдөр гэж боддог байна. 하여튼 5월 달은요, 이 여러 날이 많은데 주로 이 가정에 관계된 그런 날들이 많이 있습니다. Тэгээд энэ 5 сар бол ерөнхийдөө одоо бүхэлдээ тийм одоо өдрүүд байдаг байна тийм ээ. Тэр дундаа одоо гэр бүлд хандсан тийм одоо өдрүүд их байдаг байна гэр бүлийн. 여러분 가정이 정말 하나님의 축복을 받아야 되잖아요. Тэгвэл бидний гэр бүл одоо бурхнаас үнэхээр ёроолыг авах ёстой шүү дээ. 그러려면 여러분은 이 오늘 잠언 19장 17절 말씀이 굉장히 중요한 말씀이에요. За тийм учраас өнөөдрийн бидний уншсан энэ сургаалт үгс 19-ийн 17 маань маш их чухал одоо ишлэл ахны. 그래서 이 말씀을 우리가 늘 기억하고 또 디모데전서 6장 아까 우리가 봤죠? 그 말씀 6장 우리가 디모데전서 6장 몇 절을 봤습니까 아까? 그 말씀 17절부터. 지금 бас 6장 17절부터 19절까지 봤죠? 네. За тэгвэл бид нэр одоо юу гэдэг энэ сургаалт төгс 19-ийнхоо 17-г одоо үргэлж санаад байх санджахаас гадна 1-р Тимотийн 6-гийн 17-аас 19-р ишлэлийг бол бид нэр маш сайн санаж байх хэрэгтэй байна. 또 누가복음 6장 38절 봤습니다. Бас Лук 6-гийн 38-ыг харсан байгаа тийм үү? Уншсан өгөгтөн гээд. 우리가 이와 같이 하나님을 섬기는 것은 하나님의 축복을 받는 거예요. Бид нэр ингэж бурханд үйлчилж байна гэдэг маань тийм ээ. Ингэж одоо бурханы үгийн дагуу байснараа бид нэр бурханы ёроолыг авдаг юм аа. 하나님의 말씀을 지키고 순종하는 것이 하나님 섬기는 거예요. Бурханы үгийг дагаж мөрдөж тийм ээ одоо дуулууртай байна гэдэг маань бурханд үйлчилж байна гэсэн үг.
하나님을 잘 섬기면 반드시 하나님이 축복해 주시는 거예요. Бурханд сайн үйлчлэх юм бол Бурхан заавал ёроолыг өгөх болно. 출애굽기 23장 한번 봅시다. Египтээс гарсан 23 дугаар бүлэг. 출애굽기 23장 Египтээс гарсан 23 дугаар бүлэг 25절. 20 23-ын 25. 25절과 26절입니다. 25 26 Египтээс гарсан нь 23-ын 25 26. 너희 하나님 여호와를 섬기라. 그리하면 너 여호와가 너희의 양식과 물에 복을 내리고 너희 중에 병을 제하리라 그랬어요. За тэг юу гэж өнөх юм бол чи өөрийн бурхан эзэнд үйлчил. Тэгвэл тэр чиний таалах усыг өрөөх болно. Би та нарын дундаас өвчин эмгийг зайлуулна гэсэн баг. 26절. 내 나라에 낙태하는 자가 없고 잉태치 못하는 자가 없을 것이라. 내가 너의 날수를 채우리라 그랬어요. За тэгээд 26 дугаар эшлэлд нь чиний газарт дутуу төрдөг. Эсвэл хүүсрийг хүн байхгүй болно. Би наслах ёстой насыг чинь наслуулна гэсэн баг. 여러분의 자손들에게 양식과 물에 복을 주시고 병을 하나님이 없애주겠다는 거예요. 병을 치료해 주시겠다는 거예요. Бурхан та нарын тийм ээ одоо бидний хүүхдүүдийг өрөөж тэр идж байгаа талах ууж байгаа усыг нь өрөөж тэдний дунд ямар ч өвчин эмгэг байхгүй байлгана гэж хэлж байгаа. 예, 양식과 물에 복을 주시고 그다음에 이 병을 치료해 주시고 건강하게 살게 해주시겠다는 거예요. Тэгвэл одоо бидний хоол хүнсийг ус хундыг минь хүртэл өрөөж бидний өвчин хүртэл идгээж өгнө гэж хэлж байна. 또 내 나라에 낙태하는 자가 없고 잉태하지 못하는 자가 없을 것이다. 이렇게 약속해 주셨습니다. Улс оронд маань газар нутагт маань одоо дутуу төрдөг эсвэл хүүсэр хүн гэж байхгүй болгоно. Энэ хүмүүсийг наслах ёстой хэмжээгээр наслуулах болно гэж бурхан амлаж. 또 너희 날수를 채우시겠다. 이 말씀은 건강하게 장수하게 해주겠다 그 말이에요. За тийм наслах ёстой насыг чинь наслуулна гэдэг нь юу юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ гэвэл урт наслуулж тийм ээ. Одоо эрүүл саруул байж урт наслуулна гэж хэлж байгаа. 여러분이 원하는 거 다 있잖아요, 여기. 그렇죠? Энд та нарын хүсэж байгаа бүх зүйл байгаа үстэй тийм ээ. 우리 세기는 몇 살까지 살고 싶어요? 세기 몇 살까지 살면 좋겠어요? Сэгийн хэд хүртлээр насламаар байна гинэ. 이렇게 하나님이 우리가 이 땅에 사는 동안에 행복하고 복되게 그리고 기쁘고 즐겁게 하나님이 살게 해주신다는 거예요. Тэгвэл бурхан бид нарыг энэ дэлхийн ертөнцийн тийм ээ урт удаан аз жаргалтайгаар амьдруулж өгнө гэж амлаж байна. 그래서 여러분 잠언 말씀이 우리에게 복을 주시기 위해서 우리를 축복하시는 말씀이란 말이에요. Тэгвэл энэ сургаалт өгс номын үг бол тийм ээ бид нарыг өрөөхийн тулд өгсөн одоо ийм гайхалтай үг байх нэ. 그래서 이 잠언 19장 17절 말씀 많은 그리스도인들이 이 말씀을 깨닫고 이 말씀대로 가정을 세우고 이 말씀대로 기업을 했더니 하나님이 복을 주시는 거예요. Тэгвэл энэ одоо 19-ийн сургаалт өгс 19-ийн 17 дугаар ишлэлийг байран тийм ээ одоо олон бизнес эрхлэж эсвэл олон хүмүүсийн гэр бүлэрээ ингэж сайн үйл хийх юм бол бурхан тэр хүмүүсийг тийм ээ өрөөнө гэж хэлж байна. 또 이 말씀대로 교회를 했더니 하나님이 교회에 복을 주시는 거예요. Тэгвэл энэ үгийн дагуу бас чуулганыг тийм ээ удирдах явах юм бол бурхан ч гэсэн тэр чуулганыг өрөөх болно. 이 말씀 정말 깨달으면 이 말씀대로 행하면 무슨 일을 하든지 하나님이 축복해 주시는 겁니다. Энэ үгийг тийм ээ үнэхээр ойлгох юм бол тийм ээ үнэхээр ойлгож хүлээж авах юм бол юу ч хийсэн бурхан бүх зүйлийг биднэрт одоо өрөөгч өгнө гэсэн үг байна. 어때? 이 말씀대로 하시겠습니까? Тэгвэл та нар энэ үгийн дагуу биелүүлэхийг хүсэж байна уу? 아멘. 아멘. 네. 자, 잠언 19장 18절. 19-ийнхаа 18. 네가 내 아들에게 소망이 있은즉 그를 징계하고 죽일 마음은 두지 말지니라 하십니다. За тэгээд 18 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол найдлага байгаа цагт хүүгээ хүмүүжүүл түүний үхлийг бүү хүс гэсэн байна. 여러분 자기 아들을 죽이려고 하는 사람이 있겠습니까?
Та нарын дунд тийм ээ үр хүүхдээ үхээсэй гэж хүсдэг хүн байна уу? 여러분, 이 가정의 달, 특히 이 가정의 달에는 이 자녀들을 잘 양육해야 됩니다. Энэ бид нар тийм ээ үр хүүхдүүдээ одоо маш сайн өсгөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 이 자녀를 잘 양육해야만이 그 가정이 바로 세워지고 그래야 그 가정이 하나님의 축복이 옵니다. Ингэж одоо юу гэдэг өрөөж тийм ээ ингэж одоо хүмүүжүүлж ингэж өсгөх юм бол энэ үр хүүхдүүд төдийгүй энэ гэр бүлд манд бурхны өрөөл ирэх болно. 그래서 여러분 자녀들을 바로 양육하려면 어릴 때부터 이 징계를 좀 하라는 거예요. 징계. Тийм 징계. учраас та нарыг одоо багаас нь эхлээд тийм ээ тэр хүүхдээ маш сайн хүмүүжүүлээ гэж хэлж байгаа. 여러분 하나님이 우리를 사랑하는 자녀이기 때문에 하나님이 우리를 징계합니다. Бид нар бурхны хайртай хүүхдүүд учраас тийм ээ бурхан биднийг одоо юу гэдэг хүмүүжүүлж зэмлэж өгдөг байна. 우리가 잘못할 때 하나님이 그냥 내버려 두지 아니하시고 우리를 징계해서 그 잘못된 것을 깨닫고 회개하고 바로 서라는 거예요. Бид нарыг буруу зүйл хийсэн үед тийм ээ одоо бурхан биднийг одоо захих хэмжээний одоо бид нарт тохирсон шийтгэлийг өгөөд бид нарыг ойлгож хүлээж ав гимсгэж биднэрт одоо энэ шийтгэлийг өгч бид нарыг хүмүүжүүлдэг байна. 하나님이 우리 잘못할 때 우리를 징계하실 때 사랑하는 자녀들을 하나님이 징계하잖아요. 징계하시는데 우리를 죽이기 위해서 징계하십니까? 그건 아니죠. Бурхан бид нарыг тийм ээ хүмүүжүүлэхдээ бид нарыг алахын тулд үхээсэй гэж хүсэж биднийг одоо шийтгдэг биш тийм ээ хүмүүжүүлдэг биш тийм ээ харин хайртай учраас бид нарыг одоо хүмүүжүүлдэг байгаа. 우리를 징계할 때 망하게 하려고 징계하십니까? Бид нарыг шийтгэхдээ энэ муу яста нэрээ хохин гэж тийм ээ ийм сэтгэлээр ханддаг гэж юу? 우리를 사랑하기 때문에 우리를 살리기 위해서 우리를 살리기 위해서 우리가 잘 되기를 바라는 마음에서 하나님이 징계하시는 거예요. Бурхан бид нарыг хайрлаж биднийг улам илүү сайн сайхан байгаасаа гэж хүссний үүдэн дээрээс бид нарыг хүмүүжүүлж биднэрт одоо юу гэдэг одоо тэр сорилтыг өгдөг байна. 여러분 이 잠언 말씀을 1장부터 가만히 우리가 읽어보면 사랑하는 자녀들을 교육하고 징계하고 교훈하고 책망하고 바르게 양육하는 아주 그러한 그 자녀 양육의 그런 지혜라고 볼 수 있습니다. Энэ сургаалт өгсөн нь бол тийм ээ одоо үр хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд бас зэмлэж одоо юу гэдэг чиглүүлэхэд маш их хэрэгтэй маш сайн ном гэж гэдгийг бид нар тэр бурхны мэрэгүү хаан гэж бид нар одоо харах хэрэгтэй. 자, 그래서 이 18절의 본문의 뜻은 자녀가 잘못했을 때 이 부모가 징계할 때 자녀를 무자비하게 막 그냥 어떤 분노와 혈기를 가지고 자녀를 그렇게 징계하지 말라는 겁니다. Тийм учраас энэ 19-ийн 18 дээр ишлэл маань юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хүүхдээ одоо хүмүүжүүлэхдээ тийм ээ хүүхдээ одоо загнахтаа юу одоо юу гэдэг тэр амар уур хилэн нөгөө бүр ингээд хамаг шараараа тийм ээ хүүхдээ одоо загнаж цохих биш ээ гэж хэлж байгаа болохгүй гэдэг хэлж байгаа. 여러분 자녀를 갖다가 미워하는 마음으로 이 분노와 혈기를 가지고 자녀를 징계하게 되면 그 자녀가 잘못됩니다. 삐뚤어 나갑니다. Хэрвээ бид нэр одоо үр хүүхдээ хүмүүжлэхдээ одоо уур хилэнгээрээ тийм ээ одоо ингэж шараараа хүүхдэд одоо юу гэдэг одоо зодохтой зодож тийм ээ өглөхтэй үдэж ингэж аашлахыг хүмүүжүүлэх юм бол хүүхэд маань зөв замаар биш буруу зам руу явдаг. 저도 제 자녀들이 참 어릴 때 말을 듣지 않고 이렇게 잘못된 길로 나갈 때 Би ч гэсэн хүүхдүүдээ багадаа тийм ээ одоо үг сонсохгүй буруу зүг рүү одоо явхад нь 여러 번 징계를 했습니다. хит хитэн удаа мэдээж хүүхдүүдэд зэмлэж байсан. 그래도 말을 안 들어요. Тэгсэн ч гэсэн хүүхдүүд үг сонсдоггүй. 그때는 막 울었습니다. 자녀들을 Тэр үед 울었어요. одоо хүүхдүүдэд бариад уйлж байсан. 여러분 분노하고 막 혈기를 부리면서 자녀를 이렇게
징계하는 것은 아무 효과가 없습니다. Хэрвээ бид нэр өөр хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ хамаг уураараа тийм ээ одоо уур уцаараа барж ингэж хүүхдээ хүмүүжүүлж загнаж зэмлэх юм бол ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. 자녀가 말을 정 안 듣고 계속해서 부모를 불순종할 때 부모가 자녀를 향해서 눈물을 흘리면서 울면서 그 자녀를 징계하는 거예요. Тийм учраас та нар өөр хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ тийм ээ юу гэдэг хүүхдүүдийнхаа төлөө нулимс урсган байж одоо бид нэр одоо өөр хүүхдүүдэд одоо хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байх нэ. 그렇게 하면 그 자녀가 그 마음이 어떨까요? Хэрвээ ингэж одоо хүүхдээ хандмал тэр хүүхдүүдийн зүрх нь ямар вэ? 이 부모가 울면서 징계하니까 이 자녀들도 같이 울더라고요. Уйлаад хүүхдээ зэмлэж уйлаад ингээ хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд тийм ээ одоо юу гэдэг хүүхдүүд хүртэл дагаад өөр ирэхгүй уйлдаг юм байлаа. 그래서 같이 부모도 울고 자식도 울고 아니면 울음바다가 돼버린 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол ээж аав нь ч юм уу тийм эцэг хэн ч уйлаад нөгөө зэмлүүлж байгаа өөр хүүхэд нь ч уйлах юм бол тэр газар тэгээд нөгөө нэг усан далаа гэдэг шиг нулимсан далаа болж одоо ингээ цовирдаг байгаа. 이게 바로 이 부모의 사랑이에요. Энэ бол одоо эцэг эхийн хайр байна. 그래서 이 하나님께서는 이 부모에게는 모성애를 주셨습니다. 모성애. Мусунэ. 모성애. 자녀를 사랑하는 마음을 주신 거예요. Тийм учраас бурхан тэр эцэг эхийн тэр тийм ээ үр хүүхдээ гэсэн тэр хайрыг тэр сэтгэлийг одоо өгсөн байгаа. 하나님이 모든 부모에게는 자녀들을 사랑하는 그 모성애, 그 사랑하는 마음을 줘가지고 그 사랑하는 마음으로 울면서 자녀를 양육하고 채찍질하고 자녀를 기르는 겁니다. Тийм учраас тэр бурхны өгсөн тэр тийм ээ тэр эцэг эхийн хайраар үр хүүхдээ хүмүүжүүлж хайраар тэдний төлөө уйлж хүмүүжүүлэн хаяа ташуурдах тийм ээ одоо ташуурддаг байх нэ. 여러분 성경에는 자녀 교육에 대해서 많은 말씀들이 기록되어 있습니다. Библиэлд энэ үр хүүхдүүдийг тийм ээ одоо хэрхэн хүмүүжүүлэх талаар одоо үр хүүхдийн хүмүүжүүлэх талаар одоо хэлсэн үгнүүд бас нэгэн байгаа. 그중에 특히 잠언은 자녀 교육의 지혜서라고 할 수 있습니다. 지혜? 지혜. 자녀 교육을. Тийм учраас энэ үр хүүхдийг хүмүүжүүлэх аргыг бол ерөөсөө тэр мэрэгүү ухааны тойл гэж хэлж болно. мэрэгүү ухаан гэж хэлж болно. 이 자녀들을 주님의 교양과 훈계로 양육할 수 있는 최고의 탁월한 책이 잠언입니다. Тэгвэл ерөөсөө энэ үр хүүхдийг тийм ээ одоо хүмүүжүүлэхэд хамгийн гэх юм уу тий одоо хамгийн шилдэг одоо хүмүүжүүлэх арга бол энэ сургаалт өгс ном байна. сургаалт өгс ном. 그래서 이 잠언에는 많은 비유들이 등장합니다. Тийм учраас энэ сургаалт үгсээр маш их одоо зүйрлэж хэлсэн зүйлсүүд маш их гардаг байгаа. 그래서 그 많은 그 비유를 통해서 교양과 훈계로 양육하는 것입니다. Тийм учраас тэр одоо юу гэдэг зэмлэл тийм ээ одоо юу гэдэг хайр бас синхруулэл гэдэг зүйлс энэ одоо зүйлсээр хүүхдүүдийг хүмүүжүүлдэг байна. 교훈과 책망과 훈계 등을 통해서 지혜와 명철을 깨닫게 하는 것입니다. Энэ одоо сургамж зэмлэл тийм ээ энэ зөвдгөөгөөр дамжуулаад мэрэгүү ухаан хийгээд тэдний мэдлэгийг улам илүү ойлгуулж өсгөж өгдөг байна. 그래서 하나님을 경외하며 복된 자녀로 양육하게 되는 것입니다. Тэгэх юм бол үр хүүхдүүдийг бол одоо бурхны өмнө ёроолтой хүүхдүүд болгож өсгөдөг байна. 여러분 자녀를 바르게 양육하려면 반드시 징계가 필요합니다. Үр хүүхдийг одоо зөв хүмүүжүүлэе гэвэл заавал тэр хүүхдэд одоо сахилга бат гэдэг зүйл, сахилгажуулалт тэр гэдэг зүйл хэрэгтэй. 여러분 솔로몬의 아버지가 누구죠? 솔омоны аав нь хэн бilé? 누구예요? 다윗이죠. 다윗 хаан тийм ээ 다윗. 이 다윗이 솔로몬을 양육하는데 많은 징계, 책망, 징계와 훈계를
통해서 솔로몬을 키웠습니다. Бурхан энэ Соломон биш бурхан Давидын Соломоныг хүмүүжүүлэхдээ мэдээж маш их одоо юу гэдэг юу лээ маш их тэр одоо юу зэмлэл сургамж тийм ээ одоо маш их тэр зүйлсээр одоо үгээр одоо ингэж хүмүүжүүлсэн байгаа. 그리고 솔로몬이 잘못할 때 다윗이 징계를 많이 했어요. Тийм учраас Давид бол тийм ээ одоо Соломоныг маш их зэмлэж байсан байгаа. 여러분 잠언 1장 그 내용이 바로 그겁니다. 잠언 1장 1절부터 그 1절부터 내용이 전부 다 그 다윗이 솔로몬을 양육할 때 그 책망과 또 훈계와 또 징계를 통해서 솔로몬을 양육했다는 거예요. Тэгвэл энэ дээр нэгдүгээр бүлэг дээрээс харах юм бол тийм ээ одоо тэр хүүгээ хэрхэн хүмүүжүүлсэн нь тэр нэгдүгээр бүлэг дээрээс ил тод харагддаг. Зэмлэл одоо юу гэдэг сургамж үгс гэл тийм ээ одоо маш их одоо байгаа. 그래서 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 이렇게 계속 반복하고 있습니다. Тийм учраас тэрээс хүү минь бурхан одоо тийм эргүү ухааны үгсийг сонс гэл одоо тий эцэгийнхаа үгийг сонс гэл одоо ингэж байнга одоо хэлдэг байгаа. 자, 여기 잠언 3장 한번 봅시다. 자, 잠언 3장 12절. Сургаалт үгс 3-ын 12 дугаар ишлэл. Сургаалт үгс 3-ын 12. 잠언 3장 11절. 11 байх нь. 11절과 12절 읽어보세요. 11, 12. 11, 12 хамтаа уншия. Хүмүн эзнээс хэлцүүлэлтийг бүү 여호와의 징계를 경히 여기지 зэмлэлийг нь 말라. бүү огоор. Учир нь 꾸지람을 хүүгээ 좋아하지 말라. таардаг эцэг хүний адил эзэн хайрладаг хүний зэмлдэг юм аа. 12절에 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같이 하신다 그랬어요. 12 дугаар ишлэлээр тийм ээ учир нь хүүгээ таалдаг эцэг хүний адил эзэн хайрладаг хүний зэмлдэг юм шүү гэсэн байгаа. 여러분 징계를 해도 책망을 해도 말을 듣지 않고 계속해서 부모를 속삭일 때 마지막 기장의 무게가 있는데 그게 뭘까요? Үр хүүхдүүд тийм ээ эцэгийнхаа сэтгэлийг зовоож санааг нь чилээгээл тийм ээ ийм хүүхдүүд байдаг. Тэгвэл энэ хүүхдүүдийг одоо хүмүүжүүлэх эцсийн арга нь юу гэдэг юм болоо? 이렇게 우는 거예요. Хүүхдийнхаа өмнө одоо цорхирэн ойлгох байх нэ, ойлгох байх. 예, 자녀가 부모가 울면서 막 이렇게 엉엉 울면서 그러면 더 큰 소리로 울면서 막 자녀 앞에서 울면서 자녀를 징계하는 겁니다. За тэгээд хүүхдэд уйлан одоо хүмүүжүүлэхдээ бүр одоо юу гэдэг одоо цорхирэн одоо чанга дуугаар уйлаад одоо ингээ хүүхдэд хэлэх юм бол хүүхэд нь түүнийг маш сайн хүлээж авдаг байх нэ. 또 속삭이면 또 우세요. 또 울어. 네. Ахиа санааг чинь зовоогоол ахиа л асуудал үүсгэх юм бол ахиа л уйлаарай. 그래도 또 안 되면 또 울어요. Ахиа болохгүй бол ахиа л уйлчих. 그러면 결국은 자녀도 울고 결국은 회개하고 돌이키게 됩니다. Хэрвээ ингэх юм бол эцэст нь тийм ээ үр хүүхэд нь одоо гимшээд буцаад тийм ээ одоо хүрээд ирдэг байх нэ, буцдаг байх нь. 여러분 참 왜 자녀를 정말 바르게 양육하려면 여러분 눈물이 많이 필요해요. Үр хүүхдээ үнэхээр зөв хүмүүжүүлъя гэж бодох юм бол биднэрт нулимс маш их хэрэгтэй. 나도 지금 후회하는 것이 눈물을 더 많이 흘렸으면 내 자녀가 좀 더 잘 양육을 받았을 텐데 눈물을 흘리지 못한 것이 지금도 후회가 됩니다. Миний одоо ч гэсэн харамсдаг зүйл маань юу вэ гэх юм бол би хүүхдүүдийнхээ төлөө илүү жоохон нулимс урсгасан бол гэж тийм ээ хэрвээ тэгсэн бол миний хүүхдүүд өнөөдрийнхоос илүү дээр сайн сайхан байх байсан даа гэж боддог. 또 우리는 하나님 앞에서 눈물을 많이 흘려야 됩니다.
Тийм учраас бид нэр бурхны өмнө ч гэсэн нулимсаа маш их урсгах хэрэгтэй. 그 자녀를 위해서 기도할 때 하나님 앞에 눈물을 흘리면서 기도하고 Тийм учраас бурхны өмнө залбирахтаа хүртэл өр хүүхдийнхаа төлөө нулимс урсган залбирч. 이 눈물은 어머니의 눈물은 그 위대한 위대한 교훈입니다. 위대한 그러한 능력입니다. Тийм учраас эцэг эхийн одоо тэр эхийн тэр нулимс гэдэг бол тийм ээ одоо маш гайхалтай хүч чадалтай байдаг байна. 눈물을 많이 흘리면 여러분 자녀들이 그만큼 잘 됩니다. Нулимсаа хэр сайн урсгах нь тэр хэмжээгээр хэр их урсгах нь тэр хэмжээгээр сайн сайхан болдог байна. 여러분 남편도 말 안 들으면 여러분 울어요, 울어. 울어야 Тэр 돼. та нарын нөхөр ч гэсэн үг сонсохгүй тийм ээ одоо зөрүүдлэх юм бол тэгвэл нөхрийнхөө төлөө уйлаарэ. 하나님도 눈물에 약합니다. Бурхан ч гэсэн тэр нулимсэнд бол тийм ээ одоо сул дорой ханддаг байна. 하나님도 잘 안 들어주시면 막 엉엉 울면서 하나님께 막 울면서 기도하세요. Тэрээ бурхан бидний залбирлыг сонсохгүй байгаа юм шиг байх юм бол тийм ээ бурханы өмнө уйлаа залбираарай. 그럼 하나님이 마음이 약해져 가지고 눈물을 막 흘리면 하나님이 알았다. 그래. 내가 도와주마. 내가 해주마. 하나님도 감동을 받아 가지고 이렇게 하나님도 그래. Хэрвээ тэгэж 응답해 одоо 주시는 거예요. хэрвээ тэгэж залбирах юм бол уйлан залбирах юм бол бурхан тэр нулимсыг хараад сэтгэлэн зөөлрч тийм ээ. За тэгвэл энийг чи ингэж хариулъя. За битгий уйлаа одоо болно ингэж тийм ээ биднэрт хариултаа өгдөг байна. 여러분 한나의 눈물 우리가 생각하고요. 그다음에 사무엘을 양육한 한나의 눈물, 그다음에 모세를 양육한 그 어머니 요게벳의 눈물 있잖아요. Ханнагийн нулимс энэ тийм ээ Самуэлийг өсгөж одоо Самуэлийг төрүүлэхийн тулд гаргасан тэр нулимс. За тэр Йосепийг одоо Йосепийн төлөө уйлжсэн тэр ихийнхэн сэтгэл гэж. 또 디모데를 양육한 디모데를 양육한 사람이 있어요. Тимотиг өсгөж хүмүүжүүлсэн хүн бас байгаа тийм ээ. 디모데 후서 1장. Хоёрдугаар Тимоти 1-р бүлэг. 디모데 후서 1장. 1장에 보면 3절, 4절, 5절까지 한번 읽어봅시다. За 2-р Тимоти 1-ийн 3, 4, 5-р ишлэл. 나의 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 Би өөрийн 생각하여 залбиралдаа чамайг үргэлж 청결한 өдөршөнгөө 양심으로 санахдаа эцэг 조상적부터 섬겨온 하나님께 үйлчилж 감사하고 байсан шиг цэвэр мэс чанараар өөрийн 내 үйлчлэл 눈물을 생각하여 너 би 보기를 원하는 талархдаг. 내 기쁨이 Чамайг 가득하게 харсан 하려 гэж 함이니 тэмүүлэн чиний 이는 내 нүднээс 속에 санахдаа би 거짓이 баяр 없는 баяр 믿음을 санахаар 생각합니다. дүүдэг. 이 Чиний 믿음은 먼저 доторх 내 чин 외조모 сэтгэлийн итгэлийн 로이스와 тухай 내 дурдсыг 어머니 유니게 бодлоо 속에 있더니 анх 내 속에도 чиний 있는 эмэг 줄을 ихлээ 확신하노라. чиний их юуник нарт байсан итгэл чамдч би гэдгийг би сайн мэдэж байна. 여러분 이 디모데도 눈물을 많이 흘렸어요. За Тимот ч гэсэн нулимсаа бол тийм ээ маш их урсгасан байх нь. 사도 바울이 디모데의 눈물을 생각하고 기억하고 이게 기도하는 겁니다. Илч Паул ч гэсэн одоо Тимотийн нулимсыг санаж тийм ээ түүний залбирлыг түүнийг санан одоо залбирч байсан байна. 또 디모데의 외조모 로이스와 어머니 유니게도 눈물이 많이 있을 줄 압니다. За тэгээд түүний эмээ тийм ээ Лой болон түүний ихэн Тимотийн ээж тийм ээ юуник нар хүртэл одоо маш их одоо залбирч байсан байна хүүхдийнхаа төлөө. 이 디모데가 어떻게 해서 이 눈물을 흘릴 줄 아는 사람이 됐을까요? Тимот тэгвэл яаж тийм ээ ингэж нулимсаа урсгаж одоо уйлан залбирдаг болсон юм болоо. 어머니의 눈물을 보았기 때문에 그래요. Яг тэгвэл тэр ээжийнхаа нулимсыг бас үзэж байсан учраас. 그 어머니 로이스의 눈물. За түүний эмээ тийм ээ Лойгийн 그 로이스 어머니의 눈물. залбирлаж. 자, 그러면 로이스의 눈물은 누구의 눈물을 봤을까요? За тэгвэл
лайн хүртэл тэгвэл хэний нулимсыг харж байсан юм болоо? 바로 그 친정 어머니 유니게의 눈물을 또 봤기 때문에 그래. За тэгвэл ээж нь тийм ээ юуник Хлоегийн нулимсыг харж сурсан харин Тимот ээжийнхаа нулимсыг одоо харж тийм ээ одоо нулимстайгаар залбирна гэдгийг одоо сурсан байгаа. 야, 여기서 우리는 좋은 자녀 양육법을 하나 배우게 됩니다. За бид нар эндээс маш сайхан маш юу гэх юм одоо сайн одоо хүүхэд хүмүүжүүлэх арга суралцж байна. 바로 디모데를 양육했던 그 어머니 로이스의 눈물은 자기 디모데의 할머니 그 유니게의 눈물을 통해서 그 눈물이 결국은 그 가정을 바로 세운 겁니다. А Тимотиг хүмүүжүүлсэн тийм ээ эмээ Лой түүний ээж Юник 2 гэж. Энэ хоёрын нулимс бол үнэхээр энэ тэр Тимотиг одоо өдий зэрэгт тийм ээ хүргэсэн ийм одоо нулимстай залбирлууд байгаа. 여러분 눈물을 흘리는 지도자가 위대한 지도자입니다. Тэр хондийнхоо төлөө нулимсаа урсгаж чаддаг тийм ээ уйлан залбирч чаддаг удирдагч бол алдарт гайхалтай гэх юм уу тэр агуу удирдагч байна. 그 눈물의 지도자는 자기 부모로부터 그 눈물을 배운 겁니다. Тийм учраас тэр нулимстай удирдагч тийм ээ нулимс урсгаж чаддаг удирдагч бол эцэгийнхээ нулимсыг хүртэл харж суралцсан нэгэн байдаг байна. 눈물을 흘릴 줄 아는 그런 사람은 위대한 사람이에요. Тиймээс тэр нулимс урсгаж чаддаг нэгэн бол агуу нэгэн байна. 그럼 여러분 가정을 바로 세우려면 여러분 눈물이 필요합니다. Тиймээс та нар гэр бүлээ зөвөр босгоё, зөв одоо зөв сайхан гэр бүлтэй болё гэвэл бид нар нулимсаа урсгадаг байх хэрэгтэй. 여러분 교회를 바로 세우려면 눈물이 많이 필요합니다. Та нар чуулгана тийм ээ одоо илүү одоо зөв одоо босхий тарий гэвэл бид нар одоо нулимс хэрэгтэй байх нэ. 여러분 그 직장이나 여러분 나라를 바로 세우려면 지도자들이 눈물을 많이 흘려야 돼요. Бид нар улс орн болоод тийм ээ одоо байгаа газараа улам илүү хөгжилтэй одоо юу гэдэг сайн улс орн болгохын тулд тэр удирдагч нар болон тийм ээ тэрхүү итгэгч нар нулимстайгаар залбирах хэрэгтэй. 이 눈물이 사람을 바로 길러내는 그 위대한 능력입니다. Тэр нулимс гэдэг бол тийм ээ тэр хүмүүсийг одоо зөв барьж зогтоодог, барьж чаддаг тийм ээ одоо маш одоо сайн хүч юм аа. 여러분 가정을 하나님의 축복으로 또 하나님의 은혜와 사랑으로 가정을 세우려면 눈물을 많이 흘리세요. Тийм учраас та нар өөрсдийн гэр бүлийг тийм ээ бурхны ивэл өрөөлөөр одоо гэр бүлээ босгоё гэвэл гэр бүлийнхаа төлөө хүртэл нулимсаа маш их урсгадаг байх хэрэгтэй. 내가 좀 눈물이 나려고 하네. 눈물이 나려고. 그래서 우리 군누드нес нулимс gooчих гээд байна. 예. 아무튼 이 눈물은 하나님이 주신 축복이에요. 예. За энэ нулимс гэдэг бол үнэхээр бурхны өгсөн одоо өрөөл ахны бурхны өгдөг өрөөл ах. 자, 잠시 쉬었다가 За бүгдээр түр амраад үргэлжлүүлцгээе. 감사합니다. За бүгдээр үргэлжлүүлье. Манайхаа ирээрээ. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언 말씀을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Бид бурхны эцэг минь тань талархаж байна. Энэ цаг мөчид гэсэн та сургаалт өгс намаар дамжуулан ивэлийг өгч байгаад талархаж байна. 우리가 Бид нар 하나님의 일을 하는 데 있어서 가장 중요한 것이 사랑입니다. бид нар бурхны ажлыг хийхэд хамгийн чухал зүйл бол хайр үлээ. 우리가 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하면 눈물이 흘릴 수밖에 없습니다. Бид нар бурхан таныг хайрлаж бас хүнийг хайрлах юм бол бид нар үнэхээр нулимс урсгахаас өөр аргагүй билээ. 나 같은 죄인을 구원해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주신 그 하나님의 은혜를 생각하면 눈물이 납니다. Үнэхээр над шиг нүгэлтэнг, над шиг гэмтээнийг нэг та хайрлаж аварсан энэ таны бурхны гүйцлийг санах юм бол өөрөө ирэхгүй нулимс гарна.
우리 예수님이 우리를 살리기 위해서 얼마나 우리 대신 많이 눈물을 흘리셨습니까? Эс бидний төлөө бидний өмнөөс тэр а зовлонг амсахдаа тэр хүртлээр бүх бидний төлөө маш их нулимс урсгасан билээ. 예수님의 눈물은 하나님의 눈물입니다. Есүсийн урсгасан тэр нулимс бол Бурхны нулимс билээ. 예수님의 사랑은 하나님의 사랑입니다. Есүсийн хайр бол тэр Бурхны хайр билээ. 그분이 이 땅에 오셔서 사는 동안에 우리를 위해서 얼마나 눈물을 많이 흘리시고 애통해 하셨습니까? Тэр энэ дэлхий дээр ирэн амьдрахдаа нулимсаа маш их урсгаж, маш их шаналж байсан. 우리가 예수님의 그 사랑의 눈물을 본받게 해 주시옵소서. Бид нэр Есүсийн тэр хайрын нулимсыг үлгэр дуурай болгон авахд таацлаач. 우리도 내 사랑하는 가족들을 위해서 눈물을 흘리는 부모가 되게 해 주시옵소서. Бас бид нэр өөрсдийн гэр бүлийн төлөө хайртай хүмүүсийнхаа гэр бүлийнхаа төлөө нулимсаа урсгадаг эцэг эхчүүд байлгаж өгөөч. 그래서 가정이 바로 되고 하나님의 축복이 임하게 해 주시옵소서. Тэгээ зөв шудраг тэр зөв гэр бүлтэй байж Бурхны өрөөлийг тад өргөж өгөөч. 또 우리가 교회를 위해서 눈물을 흘릴 때에 교회가 바로 되고 하나님의 축복이 임하게 해 주시옵소서. Бид нэр үнэхээр чуулганы төлөө нулимс урсган залбирахад чуулган маань хүртэл зөв чуулган болгон босгон байгуулагдахад та туслаарай. 또 자신의 나라를 위해서 자신들의 백성들을 위해서 눈물을 많이 흘리면서 기도할 때에 하나님이 우리의 나라를 축복해 주시옵소서. Бид нар өөрсдийн улс орны иргэдийн төлөө нулимс урсган залбирахад Бурхан та манай улс орныг ч гэсэн өрөөж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 잠언 19장 19절. За 19-19 дугаар ишлэл. Сургаалт өгс 19-19 дугаар ишлэл. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 네가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라 했습니다. За 19-19 их уур хилэнтэй хүн үр дагаврыг нь хүртэх болно. Хэрв та түүнийг авравал дахин аврах хэрэг гарна. 자, 노하기를 맹렬히 한다고 여기 나옵니다. 맹렬히 한다. Их уур хилэнтэй хүн гэж. 이 말씀은 이 분노의 그 위험성, 그 분노가 얼마나 우리에게 인생을 해롭게 하는지 그 위험성에 대해서 교훈하고 있습니다. За тэгээ энэ дээр харах юм бол бидний энэ одоо харж байгаа тийм ээ. Энэ уур хилэнгийн үр дүн, үр нөлөө, уршиг гэх үү те ямар аймаар болохыг биднэрт одоо энэ дээр хэлж өгч байна. 여기서 이 맹렬히 노한다는 것은 이 격분된 이 분노가 아주 폭발하는 겁니다. 아주 폭발하는. Энэ дээр уур хилэнтэй хүн зүгээр нэг уур хилэнтэй биш уртл нь их гэдэг үг байна тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө байж байгаа гинтл одоо нөгөө дэлбэрсэн тэр уур хилэн. Маш их одоо уурсан байна. 사람이 이렇게 분노가 폭발적으로 일어날 때 이 사람이 아주 위험한 상태에 빠지는 겁니다. Хүний уур хилэн ингэж тийм одоо маш их одоо юу гэдэг тесэрч дэлбэрч гарч ирэх юм бол ингэж их уурлах юм бол маш аюултай нөхцөл байдалд хүн ордог. 이 분노가 폭발적으로 일어날 때 그 죄를 짓게 되는 거예요. 범죄하게 되는 겁니다. Ингэж уурн тийм ээ уур хилэн маш их хурц одоо хязгаартаа хүртэл уурлах юм бол хүн гим нүгэл үлддэг байна. 돌이킬 수 없는 그 죄를 범하게 되는 거예요. Үнэхээр одоо үйлдэж болохгүй тэр гимийг хүртэл үлддэг. 그래서 이 맹렬한 분노는 하나님이 벌을 주신다. 반드시 벌을 내린다고 했습니다. Тийм учраас энэ одоо их уур хилэн тийм ээ. Энэ их уур хилэн заавал эцэстээ бурхны тэр шийтгэлийг авах нь. 우리가 이 분노가 처음부터 이렇게 막 맹렬하게 일어나는 건 아닙니다. Уур хилэн бол зүгээр анханасаа шууд ингээл одоо юу гэдэг дүрлцдэг юм бол биш. 분노가 우리 마음속에서 조금씩 일어날 때 그가 빨리
분노를 절제하고 그 분노를 버려야 됩니다. Бидний дотор ямар нэгэн уур хилэн гарах юм бол тийм ээ. Тэр уур хилэнгээ маш хурдхан шиг дотор маань уур маань одоо буцалж эхлэхэд мэт тэр уурыг маш хурдхан шиг дарж чаддаг байх хэрэгтэй. 여러분, 이 불이 나는 거, 그 불이 처음부터 뭐 맹렬한 불이 처음부터 발생하는 거 아닙니다. За тэгвэл энэ түймэр байна тийм ээ. Түймэр маань анханасаа шууд ингээл гал авалцаад шууд түймэр болол амар их гал шатаачдаг юм биш ээ. 작은 불씨가 이렇게 불이 붙어가지고 이 불이 점점 급속도로 이렇게 불이 확장되는 겁니다. А тэгвэл энэ одоо их түймэр маань яаж бий болдог гэх юм бол жижигхэн очноос эхлээл тийм ээ. Баг багаар асаж одоо юу гэдэг ассаар байгаад ингэж их маш их одоо түймэр үүсдэг байна. 불이 시작될 때, 작은 불이 시작될 때, 그때 빨리 불을 진화하지 못하면 삽시간에 불은 이렇게 커지게 됩니다. Дөнгөж эхэлж байгаа тийм ээ тэр цогц очноос эхэлж байгаа тэр гал байх юм бол тэрийг тэр доор нь маш хурдан л одоо барьж авахгүй бол унтрааж авахгүй бол дийлдэхийн аргагүй маш их тэр түймэр болж одоо хувирдаг байна. 마치 우리가 이 분노하는 것도 마찬가지입니다. Бидний уур хилэн ч гэсэн яг үүнтэй адилхан. 여러분, 우리가 분노하는 것이 처음에 이것을 절제하고 통제하고 버리지 못하면 결국은 큰 화재로 번져서 집을 완전히 다 태워버리잖아요. Хэрвээ бид нар уур хилэнгээ тийм ээ баг байгаа дээр нь одоо дарж авахгүй бол тийм ээ барьж авч одоо уур хилэнгээ захирч сурахгүй бол энэ уур хилэн маань одоо яг л очтой адилхан тийм ээ одоо жоохон цаг байхдаа гэрийг шатааж чадахгүй байсан ч гэсэн гал түүмэр болоод ирэх юм бол гэрийг одоо юучгүй шатаадаг тийм ээ. 이와 같이 큰 불은 화재는 그 결과가 아주 비참한 그런 결과로 우리 앞에 드러나게 됩니다. Тэгвэл тэр одоо юу гэдэг уур хилэн тийм ээ энэ одоо дүрлзэн асах юм бол бидний өмнө төсөөлөхийн аргагүй үр дүнг одоо авчирдаг байна. 마찬가지로 우리가 이 분노를 조절하고 이 분노하는 마음을 버리지 못하면 큰 분노로 인해서 결국은 우리 인생에 큰 우리가 화를 당하게 됩니다. Гал асууж тэр дүрлзээд тийм ээ одоо юу гэдэг маш их хохирол амсуулдагтай адилхан бид нэр ч гэсэн энэ уур хилэнгээ баг байгаас нь баг дээр нь дарж ингэж удирдах сурахгүй бол бидний амьдралыг одоо үнэхээр засаж залруулж чадахгүй тэр алдаа гаргаж ийм одоо юу гэдэг гим нүглийг бидний өмнө одоо энэ уур хилэн маань авчирдаг байна. 그래서 특별히 잠언은 여러분 자녀들이 이 분노가 일어날 때 여러분 자녀들이 분노가 일어나고 여러분 남편이 막 분노할 때 그것을 지혜롭게 가라앉혀야 됩니다. За тэгвэл та нар тийм ээ үр хүүхдүүд чинь уурлах ч юм уу эсвэл нөхөр чинь уурлсан хин нэгэн хажуудаа хүн чинь уурлсан байх юм бол тэр уурыг нь маш хурдан тийм ээ одоо ухаалгаар одоо тэр уурыг нь одоо намжааж чаддаг одоо болох байх хэрэгтэй. 여러분 그 자녀들이 분노하는 걸 여러분이 그 지혜롭게 통제하지 못하고 남편이 분노하는 걸 통제하지 못하면 큰 범죄를 낳게 되는 거예요. Хэрвээ бид нэр одоо үр хүүхдийнхээ уур хилэн эсвэл нөхрийнхөө уур хилэн хажууд байгаа дэрэг даа хүнийхээ уур хилэн бид нэр дарж чадахгүй бол эцэст нь маш том одоо гим нүгэл үйлдэж дуустдаг байна. 여러분이 많은 가정이 불행해지는 것은 바로 이 분노를 절제하지 못하고 이 분노가 폭발적으로 일어나서 그 많은 가정들이 불행해지는 거예요. Тэгвэл энэ гэр бүлүүд тийм ээ яагаад ингэж одоо юу гэдэг таагүй байгаад гэдгийг яагаад ингэ хоорондоо сайн биш байгаад гэдгийг бэ гэх юм бол ерөөсөө энэ уур хилэн гэдэг зүйлээ дарж удирдах чаддгүйгээс тийм ээ захирч чадахгүйгээс одоо үүдэлтэй байх нэ. 그래서 여러분 어머니 되는 분들은 정말 늘 하나님 앞에 자녀를 위해서 남편을 위해서 기도해야 됩니다. Тийм учраас ээж хүн тийм ээ их хүн болгон Бурхны өмнө үр хүүхдийнхээ төлөө, нөхрийнхөө төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө залбирах хэрэгтэй.
바깥에서 아무리 싸우고 다투고 집에 집에 들어오게 되면 집 안에서 어떻게 돼요? 그걸 다 치료해 줘야 됩니다. Хэрвээ гадаа тийм одоо гэртээ биш одоо гадуур явж байхдаа маш их одоо юу гэдэг хэрүүл зодон ингээл зохион хийгээл янз янз болоод ирэх юм бол тийм ээ. Одоо ямар нэг асуудалтай тулгараад ирэх юм бол бид нэр гэрт нь тэр одоо асуудлыг бүгдийг шийдвэрлэж чаддаг. Эдгээж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. 여러분 가정은 치료하는 가정이 돼야 돼요. 치료. Тийм учраас гэр бүл гэдэг маань ерөөсөө тэр эмчилж өгдөг тийм ээ. Эмчилж чаддаг гэр бүл байх хэрэгтэй. 우리가 잠언 자 15장 1절 Сургаалт үгс 15-ийн 1 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 했어요. Надад 15-ийн 1 дээр хэлсэн юу гэсэн бэ гэвэл ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдөлгөнө гэсэн байна. 여러분 남편들이 바깥에서 싸우고 다투고 화가 이렇게 잔뜩 나가지고 집에 들어왔는데 여러분 어떻게 할 거예요? Та нарын нөхөр чинь эсвэл өөр хүүхэд чинь тийм ээ одоо гаднаас орж ирэхдээ ингээ ууртай, уцаартай болцсон тийм ээ одоо ингээ ямар нэг юмт ингээ болцоод ороод ирэх юм бол та нар яах ёстой вэ? 같이 싸우고 다툴 겁니까? Өөдөөс нь л адилхан сөргөөчлөл хэрэлдээл одоо муудалцал байх уу? 왜 바깥에서 싸우고 다투고 와가지고 그 화를 나한테 풀려고 합니까? 하고 막 같이 싸울 수가 있죠. Магадгүй тийм ээ та нар одоо одоо юу гэдэг одоо гадуур гарч өөрөө одоо хүн амьтантай хэрэлдэж уралдаж ирсэнгүүтээ яага надад уураа гаргаад байгаа юм гэ өөдөөс нь одоо зөрчилдөж магадгүй тийм ээ. 여러분 아내의 역할은 정말 중요합니다. 어머니의 역할은 정말 중요해요. Эхнэрийн үүрэг тэр их хүний үүрэг гэдэг бол маш их чухал юм аа. 남편이 화를 내가지고 집에 들어오면 화를 품지 못하면 여보 나한테 화풀이 해요. 나한테 화풀이 하고 화를 다 버리세요. 누구로 드리세요. Тэгээд одоо юу гэдэг нөхөр нь одоо уурлаад уцаарлаад ингээ яваад ороод ирэх юм бол уура надад ч болохно жоохон гаргаад одоо өөрөө жоохон тайвшраадхаа одоо бити стресстэй дээ ч юм уу тийм ингэж одоо тайвшруулж чаддаг байх хэрэгтэй. 그럼 남편을 자꾸 칭찬해 주는 겁니다. Тэгэл одоо нөхрөө улам илүү одоо магтааж одоо урамшуулж өгдөг. 당신은 정말 멋있는 남편이야. 당신은 정말 훌륭한 남편이야. 당신은 정말 나한테 좋은 남편이야. Одоо та одоо юу гэдэг нөхрөө чи бол одоо миний надад бол одоо хамгийн сайн нөхөр, хамгийн мундаг, хамгийн шилдэг гэл тийм ээ. Одоо хамаг сайхан үгээрээ хэлэх нь шүү дээ. 남편을 칭찬해 주고 남편을 높여줘요. Ингэж нөхрөө магтаж, өргөмжилж өгөх хэрэгтэй. 그리고 남편을 손을 잡아주고 한번 안아주고. Нөхрийнхөө гарнаас орж тэрвэл 그러면 남편이 어떻게 될까요? хэрвээ ингэх юм бол нөхөр нь яах вэ? 그 분노가 그 화가 서서히 풀어지고 없어져 버립니다. Тэр нөхрийн уур хилэн нь аажмаар үгүй болж тайвшрах. 그래도 안 풀리면 찬송을 같이 부르세요. 찬송. Хэрвээ тэгсэн ч тэр уур нь одоо гарахгүй, тэр тайлагдахгүй байх юм бол хамтдаа магтан дуулаарай, хамтдаа магтаарай. 그 남편이 예수를 안 믿는 사람 같으면 그 남편이 좋아하는 노래를 한번 불러주세요. Хэрвээ итгэдэггүй тийм ээ үл итгэгч нөхөртэй байх юм бол тийм ээ нөхрийнхөө дуртай дууг нь хамт дуулаарай. 몽골도 보니까 노래를 잘 부르더라고 몽골 사람들이. Монголчуудыг харсан чинь бас одоо гитар тоглол маш сайн дуулцгаадаг юм билээ. 여러분 노래는 사람을 그 분노를 가라앉히고 그 사람의 마음을 치료하는 좋은 그러한 방법입니다. Энэ дуу гэдэг бол тийм ээ одоо уур уцаарыг намдааж тэр хүний тэр зүрх сэтгэлийг эдгэж өгдөг маш одоо юу гэдэг гайхалтай нэг одоо арга мөн юм аа. 여러분 남편이 좋아하는 노래 그런 게 있으면 여러분들이 그걸 좀 노래를 애우세요. 애웠다가 남편이 화를 날 때 분노할 때 그걸 써먹어요. Та нар нөхөр чи хэрвээ ууралсан байх юм бол нөхрийнхөө дуртай дууг тийм ээ одоо сурчаад нөхрөө тайвшруулахын тулд одоо тэрийг нь хамтдаа дуулдаг байгаарэ. 그 남편이 예수 믿는 사람이면 남편이 좋아하는 찬송가, 그 찬송가를 잘 이렇게 애우고 있다가 같이 찬송을 부르고 그렇게 해보세요.
Хэрвээ нөхөр чинь итгэгч байх юм бол тийм ээ. Итгэгч хүн байх юм бол тэр нөхрийнхөө дуртай магтан дууг нь хамт уурлаж уцаарсан үед нь хамт дуулж түүнийг тайвшруулж өгөх хэрэгтэй. 이 정말 여러분, 이 찬송은 놀라운 능력이 있습니다. Энэ магтаал бол тийм ээ маш гайхалтай тэр хүч байдаг юм аа. 우리 노래를 부르고 찬송을 부르고 할 때 이 분노가, 이 마음의 정서가 이렇게 정상적으로 회복이 되는 거예요. Хэрвээ бид нэр дуулж тийм ээ одоо ингэж магтах юм бол бидний зүрх сэтгэлийг тийм ээ одоо тэр одоо хуут юу гэх вэ одоо яг тэр зөв тэр бие рүү нь удирдах чиглүүлж өгдөг байх нэ. 여러분 자녀들도 마찬가지예요. Та нарын үр хүүхдүүд ч гэсэн яг адилхан. 여러분 자녀들이 바깥에서 화가 나고 싸우고 다투고 마음이 상처가 되고 들어왔으면 그 아이를 어떻게 해야 돼? Хэрвээ үр хүүхдүүд ч уурлаж уцаарлаж тийм ээ одоо гадуур одоо хэрүүл одоо хийж агаад яваад ирсэн байх юм бол та нар яах вэ? 에이, 이런 바보 같은 녀석은 왜 맞고 왔어? 너도 같이 때리지. 예? 멍청이 같이 왜 맞고 왔어? 바보같이. 예? 그렇게 야단치고 오히려 막 책망하면 그 아이가 어떻게 되겠습니까? Хэрвээ та нар тийм ээ одоо үр хүүхдүүд нь гаднаас ингээ орж ирэхдээ ингээ зодуулсан ч юм уу янз янзлаад ирсэн байх юм бол энэ мөчөөс яадаг балаа идэ чи зодолсон бол буцаага зодуулсан бол буцаага зохиод яд гар хөлөө хөдөлгөө зохгүй яасхи өөрөө ингээ зодуулаад байгаад байдаг ямар учиртай ингээ тийм ээ ингэж зэмлэх үү 예, 그렇게 하면 안 되죠. ингэж болохгүй тийм ээ болохгүй 그 아이와 싸운 그 아이를 위해서 같이 기도해주고, 그리고 하나님 앞에 복을 빌어줘요. тэр хүүхдтэй маань хэрэлцэн муудалцсан тийм ээ энэ хүүхдийн төлөө ч гэсэн хамтдаа залбираад тэр хүүхдийг төлөө одоо өөрийнхөө хүүхдийг ч гэсэн одоо хамтдаа залбирая тэр хүүхдийн төлөө гэж хамтдаа одоо тэр хүүхдийн төлөө залбирдаг тэр хүүхдийг өрөөн залбирдаг байх хэрэгтэй. 그리고 그 아이의 마음을 부모님께서 사랑하는 마음으로 잘 풀어줘야 됩니다. Тэгээд одоо хүүхдийнхаа зүрх сэтгэлийг тийм ээ одоо маш их сайхан одоо ингэж тайвшруулж өгөх хэрэгтэй байх нэ. 여러분 가정이 얼마나 중요한지 아십니까? 이 가정이 정말 사람을 치료하고 사람을 살리는 것이 가정입니다. Энэ гэр бүл гэдэг бол тийм ээ одоо маш их чухал. Энэ бол одоо гэр бүлийг тийм ээ гэр бүл бие биенээ эмчилж өгдөг. Ийм одоо харилцаатай байдаг байх. Эмчилж идгээж өгдөг. 그럼 여러분 이 가정을 하나님의 축복의 장소, 기도하는 장소, 찬송하는 집으로 여러분들이 만들어야 돼. Тийм учраас та нар гэр бүлээ тийм ээ одоо бурханд үйлчлдэг бурханы өмнө залбирдаг ийм гэр бүл болгож өөрчлөх хэрэгтэй. 여러분 그 다윗이 그 사무엘 왕 아니 그 사울 왕이 화가 나고 분노가 일어날 때 다윗이 어떻게 치료했어요? Давид тийм ээ тэр Саул хааныг уурлаж уцаарлаад одоо өөрийн ухааны алдсан байх үед нь яаж Давид тийм ээ одоо тэр Саул хааныг эмчилж идгээдэг байсан бэлээ? 다윗이 찬송 악기로 찬송하면서 그 사탄 마귀를 물리쳤습니다. Давид тэр хөгжим бариа тийм ээ босоо ятгатаагаар тэр одоо бурхныг магтаж тэр одоо дуулдаг магтдаг байсан байна. 자, 여기 보면은 사무엘상 16장 한번 봅시다. За 1-р Самуэлийн 16 дугаар бүлгийг харъя. 사무엘상 16장 1-р 보면 Самуэлийн 16 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 자, 16장 14절. 16-гийн 14. 예. 여호와의 신이 사울에게서 떠나고 여호와의 부리신 악신이 그를 번뇌케 한지라 했습니다. За тэгвэл юу гэж нэг юм бол эзний сүнс Саулаас салсан бөгөөд эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүлв гэсэн. 그래서 사울의 신하들이 그 사울 왕이 그런 악한 신이 들어서 막 고통을 당할 때 어떻게 치료했습니까? За гэтэл Саулын одоо түшмлүүд гэхгүй тийм ээ одоо Саул энэ зовж байхад тэр одоо хэрхэн түүнийг эмчилж идгээж чадчихсан бэ? 15절. 15 дугаар ишлэл. 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님이 부리신 악신이 왕을 번뇌케 하온즉 했습니다.
За тэгээд юу ч хэлсэн бэ гэвэл Саулын түшмэд түүнд харагтун Бурханаас ирсэн муу сүнс таныг айлган сүрдүүлж байна гэж 15 дугаар ишлэлээр нь хэлсэн байна. 16절에 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모시는 신하에게 명하여 수금을 잘 탈 줄 아는 사람을 구하게 하소서. 하나님의 부리신 악신이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 하면 왕이 나으리다 그랬어요. За тэгээд 16 дугаар ишлэлээр хэлэхдээ тэд нар эзэнтэй минь өөрийнхөө өмнө байгаа зарснартаа тушаагтун босоо ятгах чадварлаг тоглодог хүнийг зарснараараа ирж хайлгуулагтун Бурханаас ирсэн муу сүнс тань дээр байхад тэрээр ятгаа өөрийн гараар тоглол та тайвшрах болно хэмээн өгүүлвэ гэсэн. 그 17절부터 23절까지 여러분들 읽어보시면 그 내용이 이렇습니다. 17-аас 23 дугаар ишлэлийг дараа нь та нар өөрсдөө уншаад үзээрэй. Ерөнхийдөө агуулга нь бол ийм агуулга байгаа. 악기를 잘 다루고 찬송을 잘 부르는 사람을 예? 이제 신하들이 이렇게 구하게 됩니다. За тэгээд цаашдаа харах юм бол 17 дугаар ишлэлээс харахад маш сайн хөгжим тоглодог тийм ээ мах босоо ятгах ч юм уу тэр хөгжим тоглодог хүмүүсийг түшмэд олдог. 근데 이세의 아들 다윗이 이렇게 사울 왕에게 불려가게 됩니다. За тэгээд тэр дунд дотор Есийн хүү Давидыг тийм ээ одоо бас тэр дунд Есийн хүү Давид байдаг байгаа. 사람들이 소문이 난 거예요. 이세의 아들 다윗이 악기를 잘 다루고 노래를 찬송을 잘 부른다는 소문을 듣고 이 다윗을 불러다가 사울 왕 앞에다가 거기서 찬송을 부르게 합니다. За тэгээд одоо Есийн хүү Давид бол одоо тийм ээ хөгжим сайн тоглож магтандуу сайн дуулдаг гэсэн яриа гарсан учраас одоо юу гэдэг магадгүй шүү дээ тийм ээ одоо гарсан учраас түүнийг одоо хүмүүс авчирсан. 그래서 23절. За тэгээд 23 дугаар ишлэлийг харах юм бол 하나님이 부리신 악신이 사울에게 이를 때 다윗이 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나니라 했습니다. За тэгээд 23 дугаар эшлэлээр Бурханаас муу сүнс Саулд ирэх болгонд Давид босоо ятгаа авч өөрийн гараар тоглоход Саулд хүч тэнхээ иргэн ирж тайвшруулан хүч тэнхээ ирж тайвшран муу сүнс түүнээс ангижирдаг байваа. 여러분 이 마귀 이 사탄이 말이에요. 사람을 번뇌케 하고 사람을 정신적으로 괴롭힐 때 그 마귀를 물리칠 수 있는 강력한 치료제가 바로 찬송입니다. За тэгвэл энэ магтаал гэдэг бол тийм ээ одоо муу ерийн сүнс юм уу тэр шүтэр муу ерийн сүнс одоо муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн үед эдгэж чадах намайг чөлөөлж чадах хамгийн чухал зүйл бол энэ магтаал байна. 자, 여러분 그래서 우리가 이 찬송을 부르고 우리가 하나님 앞에서 감사한 마음으로 찬송을 부를 때 악한 마귀, 여러분 남편에게 들어갔던 그 악한 마귀, 여러분 자녀들에게 들어간 그 악한 신들이 다 도망가 버려요. 물러가는 겁니다. Ингэж магтаж тийм ээ бурхны өмнө магтаалыг өргөх юм бол та нарын дотор байгаа эсвэл бидний дотор орсон байгаа тэр муу ёрын сүнс тэр муу сүнснүүд одоо зүгтаж явдаг бахны. 그 여러분 어머니들은요 집에서 기도하면서 하나님을 찬송하는 것을 많이 배워야 됩니다. Тийм учраас одоо энэ ээж нар тийм ээ гэртээ магтан дуудуулах эсвэл маш их залбирах тал дээр одоо илүү сайн суралцсан байх хэрэгтэй байна. 이 마귀 사탄의 역사를 그치게 하는 강력한 그 방법이 하나님께 찬양하는 겁니다. Ингэж сатаны тэр муу ажлыг гэхүү тийм ээ муу муухай зүйлийг үгүй болгох одоо хүчийг тэр одоо дарж чадах зүйл бол одоо магтаал байх нэ. 자, 잠언 19장 19절. Сургаалт Үгс 19:19. 여러분 이 분노를 일으키고 화를 일으키는 건 누가 하는 거죠? За тэгвэл энэ уур уцаар тэр уур хилэн хэн бий болгодог юм бэ? 사탄이 하는 거, 사탄이. Энэ бол сатаны хийдэг ажил байна. 사탄이 사람 마음에 들어가서 사람을 분노하고 격동을 시키고 화를 내게 하고 죄를 짓게 하는 것입니다. Сатан тэр хүний дотор орж тийм ээ тэр түүнийг уурлуулж, уцаарлуулж тэр уур хилэнг нь одоо хөдөлгөж гим нүгэл үйлдүүлдэг байна.
여러분 에베소 4장 26절, 27절 다시 한번 우리가 확인해 봅시다. Бүгдээрээ Эфес 4-ийн 에베소서 4장 4-ийн 24절, 26절, 27절 26 27 읽어보세요. 26 27 хамтдаа уншицгаая. 돈을 내어도 Уурласан ч нүгэл 죄를 짓지 бүүл 말며 та нарын уур 해가 хийлгээр 지도록 наргүй 돈을 품지 жаргал. 말고 Явал 마귀로 틈을 байргүй. 타지 못하게 하라. 자, 여러분 마귀가 우리 속에 들어와서 우리를 분노케 하고 격동을 시키고 죄를 짓게 한다 그 말이에요. Сатан бидний дотор орж ирэн тийм ээ бид нарыг гим нүгэл үйлдүүлэн бид нарыг одоо уурлуулан гим нүгэл үйлдүүлдэгэ гэсэн үг байна. 여러분의 남편이나 자녀들이 화를 가지고 막 격동한 마음을 가지고 집에 들어왔을 때 Та 여러분 нарын 그걸 내 Та нарын нөхөр болон үр хүүхэд уурлаж тийм ээ уцаарлаад одоо гэртээ орж ирэх юм бол 그걸 내쫓아줘야 돼요, 여러분. тэр уур хилэнгийн та нар одоо хөөж өгөх хэрэгтэй. Үгүй болгож өгөх хэрэгтэй. 그래서 밤이 오기 전에 하여튼 그걸 다 내쫓아줘야지. 그렇지 않으면 밤중에 잠을 못 자면서 화가 어떻게 돼요? 점점 막 더 치밀어 오릅니다. 밤중에. Хэрвээ бид нар түүнийг тайвшруулж өгөхгүй байх юм бол нойр тийм ээ унтахаас өмнө тайвшруулж өгөхгүй бол шөнө хүртэл тэр уурлаж одоо юу гэдэг уурлаж уцаарлаад одоо тэр уурнаасаа болоод унтж амарч чаддаггүй байх нь. 이 마귀가 역사하는 것은 분노를 가지고 사람을 죄짓게 하는 거예요. Энэ уур хилэн бол тийм ээ одоо сатан энэ уур хилэндээ дамжуулж одоо тэр хүнийг уурлуулан гим нүгэл үйлдүүлдэг байх нь. 그럼 여러분 우리가 이 가정은 분노하고 이리고 또 상처받은 그런 남편이나 자녀들의 마음을 잘 치료해서 그 다음날 집을 나갈 때는 어떻게 돼요? 기쁘고 즐거운 마음으로 집을 나가도록 해야 됩니다. Тийм учраас та нар хэрвээ тийм ээ одоо цаашдаа юу гэдэг уур хүүхдүүд чинь уур хилэнтэй байх юм бол тэднийг гэрээс нь гаргахт нь хүртэл уур хилэнгийн дараад үгүй болгож тэр одоо баяр хөөртэй тэр сэтгэлээр гэрээсээ одоо гадагшаа гарахт нь одоо туслах хэрэгтэй. 그러니까 여러분 가정이 얼마나 중요합니까? 가정에서 어머니의 역할이 그렇게 중요한 거예요. Тийм учраас тийм учраас тэр ээжийн үүрэг гэдэг бол маш их юу гэх одоо чухал байдаг байх нэ. 그리고 여러분 야고보서 1장에 보시면 이런 말씀이 나옵니다. 야고보서 1장 그 20절에 보면 이 분노가 이게 맹렬하게 되면 인생의 바퀴를 불사른다고 그랬어요. 이 분노를 불로 이렇게 비유를 했습니다. Тийм учраас энэ уур хилэн гэдэг зүйлийг бол тийм ээ одоо галтаа зүүрлээд одоо энэ уур хилэн бол яг л одоо нэг гал шиг дүрлцгэл юм бол тэр амьдралыг одоо үгүй болгодгоо гэж одоо хэлж байгаа. 그래서 이 야고보서 3장이네요. 야고보서 3장. Яков 3 дугаар бүлэг 3장 6절에 보면 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 했습니다. 그래서 우리 인생의 바퀴를 불살른다고 해요. Энэ хил бол одоо тийм ээ галтаа айдал бөгөөд бидний амьдралыг одоо юучгүй шатаадаг гэсэн одоо ишлэл байгаа. 그러니까 우리가 이 남편이나 자녀들 가정에서 잘 치료해주고 이렇게 하나님의 말씀과 찬송으로 이렇게 기도하면서 치료해줘야 됩니다. Тийм учраас бид нэр үр хүүхэд тийм ээ нөхөр маань одоо уур хилэнтэй байх юм бол бид нэр тэр уур хилэнг одоо сайн дарж одоо хурдан гэх юм уу те дарж одоо эдгэж эмчилж өгөх хэрэгтэй. 또 여러분 교회에서도 마찬가지예요. 성도들이 화를 가지고 분노하고 여러 가지 사탄이 막 역사하는 가운데 교회에 오게 됩니다. Чуулганы итгэгчнэр хүртэл яг адилхан янз янзын байдалгаа л ерөөсөө ирдэг. Уурлаж, уцаарлаж тийм ээ одоо ирдэг байгаа. 제가 지난주에 어떤 그 술
알코올 중독자가 이 화를 내면서 우리 교회에 한번 찾아왔어요. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг одоо архинд цогцсон нөхөр тийм ээ одоо аа уурлаад одоо тийм маш одоо их ууралсан байдлаар орж ирсэн. 그 사람이 하는 말이 자기가 감옥에 들어갔다 나왔다는 거예요. Түүний хэлсэн үг нь юу байсан бэ гэх юм бол тэр юу гэжсэн бэ гэх юм бол би шоронд орчод гарч ирсэн гэж хэлж байсан. 그 어떤 마트에서 물건을 이렇게 잘못하다가 신고를 해가지고 이 뭐라 해요? 이게 도둑질로 이렇게 돼가지고 감옥에 들어갔다 나왔다는 거예요. А гэтэл тэр яагаад одоо тийж шоронд орох болсон бэ гэх юм бол дэлгүүрийн хүн тийм ээ одоо өөрийг нь хулгай хийсэн гэж мэдэгдсэн байгаа. 그러면서 그 사람에 대해서 분노하고 있는 거예요. Тийм учраас нөгөө нэг буруу одоо мэдүүлэг өгсөн хүн одоо мэдүүлэг өгч түүнийг одоо юу гэдэг шоронд оруулснаас болоод тэр хүнд уурсан уур нь ерөөсөө ингээд маш ихээр гэх одоо ерөөсөө дүрлэлцсэн байсан, ассан байсан. 내가 정신이 바짝 들었습니다. Тэр үед би одоо маш их шууд л ерөөсөө бодсон. 하나님 감사합니다. 이 사람을 나한테 보내주신 거 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. Надад энэ хүнийг илгээж өгсөнд баярлалаа гэж залбирсан. 그 사람을 잘 타일르고 그 사람을 잘 이렇게 마음을 안정을 시켜서 Тэр хүнийг тийм ээ одоо маш одоо юу гэдэг тэр хүнийг одоо тайвшруулад тийм ээ уурын уцаарлыг нь одоо сайн сонсож өгч түүнийг тайвшруулсан. 그래서 당신이 하나님의 당신을 사랑하십니다. Тэгээд одоо бурхан тань тайртай. 사람들은 잘 알아주지 못하지만 우리 하나님은 알코올 중독자도 사랑하고 하나님은 죄인을 사랑하십니다. Одоо хүмүүс сайн мэдгүй ч гэсэн тийм ээ бидний бурхан бол ерөөсө хичнээн та архиудаг байсан ч гэсэн бурхан танд хайртай гэж хэлсэн ба. 그래서 그 사람을 기도해주고 하나님의 사랑으로 위로해 준 다음에 Ингэж тэр хүнийг одоо тэр хүний төлөө залбирч өгөөд бурханы үгээр ингэж тайтгаруулсны дараа 그리고 우리 저녁 먹으러 갑시다. 내가 저녁을 대접해 드리겠습니다. 하고 식당으로 데리고 갔어요. за тэгээд би тэр хүнийг одоо би танд хоол авч өгье. хоёлоо орой хоол идье, хамт хоол идье. Би танд хоол авч өгье гэд нөгөө хүнээ дагуулад одоо хоолны газар руу явсан. 식당에서 저녁을 함께 잘 대접해 주고 그리고 축복해 주고 보냈습니다. За тэгээд орой хоол идээд тэгээд тэр хүндний төлөө ерөөн залбираад тэгээд явуулсан. 그래서 이 교회는 다른 사람을 죄 짓지 않도록 이렇게 잘 사랑으로 잘 이렇게 선대해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр тэр хүмүүсийг тийм ээ одоо юу гэдэг гим нүгэл үйлдүүлэхгүй тул тэр хүмүүст маш сайн анхааралтай хандах хэрэгтэй, харилцах хэрэгтэй байна. 예, 그 사람의 그 분노, 그 사람이 그 분노를 이렇게 해결해 주지 못하면 또 다른 범죄가 일어납니다. Хэрвээ бид нар тэр хүний тийм ээ уур хилэнг нь дарж чадахгүй бол дахин тэр уур хилэнгээсээ болоод дахин өөр нэг хин нэг уурлуулах болно. 여러분, 다른 사람이 화를 내고 분노하는 거 여러분 심각하게 보고 그 사람들을 치료해 줘야 됩니다. Тийм учраас та нар тэр бусад хүмүүсийн тийм ээ уурлаж байгааг харах юм бол тэр уур хилэн одоо маш хурдан зогсож өгөх хэрэгтэй. 자, 잠언 19장 20절. За тэгээ 20 дугаар ишлэл 19-ийнхаа сургаалт төгс 19-ийн 20 дугаар ишлэл. 너는 권고를 들으며 훈계를 받으라. 그리하면 네가 필경은 지혜롭게 되리라 그랬습니다. Зөвлөгөөг сонсож сахилгыг хүлээж ав. Тэгвээс амьдралынхаа бүх өдрүүдэд мэрэгэн байх болно гэсэн. 여러분 자녀들을 어릴 때부터 하나님의 말씀과 교양으로 잘 권면해주고 훈계하고 책망해서 그 자녀들을 지혜로운 자녀들로 이렇게 양육해야 됩니다. Тийм учраас та нар өөр хүүхдүүдэд тийм ээ одоо маш сайн зөв хүмүүжүүлж одоо зөв хүн болохын тулд багаас нэглээд сайн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 자, 이 잠언을 쓴 목적이 이렇게 잠언 1장에 보면 나오는데 За нэгдүгээр бүлэг дээрээс харах юм бол одоо сургаалт үгсийг бичсэн зорилго нь байдаг. 자, 잠언 1장 1절, 2절. За сургаалт үгс 1-ийн 2. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라. За сургаалт үгс 1-ийн 2 дээр харах юм бол
아, 2절에 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 했습니다. за нэг хоёрдугаар эшлэл дээр харах юм бол Израилийнхаа Давидын хүүгүн Соломоны сургаалт өгсөн мэрэгэн ухаан ба сахилга баатыг мэдэх бэлэг ухааны үгсийг ойлгох гэсэн. 3절에도 지혜롭게 의롭게 공평하게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 했습니다. За тэгээ 3 дугаар эшлэл дээр харах юм бол зөв, үнэн, шударга зүйлсийг үйлдснээр сахилга бат болон хэрсүү байдалд суралцах гэсэн ба. 어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위함이다. За тэгэд гин нэгэнд хэрсүү байдлыг эдэр нэгэнд бодлоготой үйлдэл ба мэдлэгийг өгөхөр гэсэн. 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 모략을 얻을 것이라 했습니다. За тэгэд мэрэгэн нэгэн сонсож мэдлэгээ тэлэх, ухаалаг нэгэн нь мэрэгэн зөвлөгөөг авахын тулд гэсэн ба. 6절에도 잠언과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라 했습니다. За тэгээд 6 дугаар ишлэлдэр сургаалт үгс хийгээд сургаалт зөвөрлөлүүд ба мэрэгэн ухаантнуудын үгс хийгээд онцлог таавруудыг нь ухаж ойлгохын тулд юмаа гэсэн. 그래서 이와 같이 여러분이 자녀들을 하나님을 경외하도록 양육해주는 이 지혜로운 말씀이 잠언이라는 거예요. Тийм учраас энэ сургаалт үгс үг бол тийм ээ одоо та нарыг мэрэгэн ухааны үгсийг одоо үгсээр дамжуулан тэр мэрэгэн ухааныг биднэрт өгдөг ийм одоо ном байхны сургаалт үгс ном маань. 이 잠언 말씀은 사랑하는 자녀들을 부모가 하나님의 말씀과 교양으로 잘 양육하고 훈계하고 그런 인도하는 그러한 그 지혜로운 말씀입니다. Энэ сургаалт үгс маань тэгвэл бид нэр өөрсдийн хайртай хүмүүсээ тийм ээ одоо энэ сургаалт үгсээр удирдах сургаж зааж хүмүүжүүлэх одоо гайхалтай мэрэгэн ухааны ном байхны. 하나님을 경외하며 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 그러한 지혜가 있는 겁니다. Бурхнаас имэж хөршүүдээ хайрлаж хөршүүдээ хүндэлдэг энэ одоо тийм ээ ийм одоо мэрэгэн ухаан байдаг ном байхны. 그리고 인생을 행복하게 기쁘고 즐겁게 복되게 살아갈 수 있는 지혜가 있는 거예요. Тэгээд амьдралдаа хүртэл одоо ёроолтой замаар алхдаг ийм одоо баяр хөөртэйгээр тэр ёроолтой замаар алхдаг ийм алхахад чиглүүлдэг ном байна. 여러분 오늘이 며칠이죠? За өнөөдөр хэдэн билээ? 5월 오늘이 4일. 5월 4일이죠. 그러면 잠언 몇 장을 읽어야 돼요? За тэгвэл бид нэр өнөөдөр 5 сарын 4-ийн бол хэддүгээр бүлгийг унших хэрэгтэй вэ? 네, 잠언 4장을. 4-р бүлгийг унших хэрэгтэй тийм ээ. 네. 여러분 이 잠언 말씀이 얼마나 좋은지요. 한 달 분량으로 1장부터 31장까지 이렇게 딱 기록이 돼 있어요. Сургаалт үгс ном айгүй гоё тийм ээ. Яг нэг сарын их шиг одоо яг сарын турш өдөр болгон нэг бүлгийг уншихад зориулагдсанаар ингэж бичигдсэн байдаг. 이 자녀 교육을 참 여기 잠언 말씀 가지고 잘만 하면 여러분 자녀들 정말 성공합니다. 복을 받습니다. Тэр бид нэр тийм ээ бурхны үгээр энэ сургаалт үгс номоор одоо үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх юм бол өсгөх юм бол чиглүүлэх юм бол үр хүүхдүүд маань маш их өрөөгдөх болно. 여러분 자녀들이 지혜로운 자녀, 정말 지혜와 명철을 가지고 복되게 살아가는 그러한 말씀입니다. Тийм учраас энэ бол та нарын үр хүүхдүүд тийм ээ мэрэгэн ухаантай байж мэрэгэн ухаантай ухаалгаар одоо амьдрч чадах ийм одоо ёроолтой гэх одоо үг байна. 주일학교 때도 학생들에게 주일학교 학생들에게 이 잠언 말씀을 잘 가르쳐 보세요. Тэгээ та нар хүүхдийн цуглаандаа хүртэл одоо эзний үгийг тийм ээ маш сайн зааж өгөөрэй. 자, 잠언 19장 21절. Сургаалт үгс 19-ийн 22. 자, 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻이 완전히 서리라 그랬어요. 21-р эшлэл хүмүүний зүрхэнд олон санаа байдаг боловч эзний зөвлөгөө байсаар байх болно гэсэн. 여러분 어릴 때 너 소원이 뭐냐? 너 장래가 뭐가 될 거냐? 이게 물어보면 나 대통령이 되겠습니다. 장군이 되겠습니다. 막 그렇게 하는 사람들이 있어요.
Аа юу ингэж хүмүүсэд хэлдэг тэр нэг хүүхдүүдэд тийм ээ за чи багада юу болмоор байна ямар хүн болмоор байна гэдээ асуухад би одоо ерөнхийлөгч болмоор байна би ерөнхий сайд болмоор байна ийм удирдагч том дарга болмоор байна гэсэн хүүхдүүдэд тийм ээ. 여러분 자녀들 어릴 때 꿈이 있잖아요. 나는 뭐가 되고 싶다. 나는 뭐 하고 싶다. 다 나름대로 인생에 대해서 자기 나름대로 좋아하는 꿈을 갖고 소원을 갖고 이렇게 얘기합니다. Тэгээ хүүхдүүдийг харах юм бол бүгдээрээ л одоо өөрсдийн гэсэн хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй би ийм болмоор байна, ийм хүн болмоор байна гэсэн хүмүүс байдаг тийм ээ. 여러분 부모들도 자기 자녀에 대해서 여러분이 계획대로, 여러분이 생각대로 자녀가 이렇게 자라나 줄 것을 기대하고 있습니다. 그런 사람이 되기를 바라고 이렇게 길러가는 겁니다. Гэтэл хүмүүс одоо эцэгчүүд хүртэл байдаг тийм ээ. Миний хүүхд ийм хүн болоосаа, ийм одоо хүн болоосаа гэж боддог, төлөвлөдөг тийм ээ. Одоо ингэж боддог хүмүүс байдаг байгаа. 여러분 부모들, 여러분 자녀들이 공부 잘해서 성적이 좋아서 좋은 학교를 다니고 또 졸업해서 좋은 직장에 다니고 이렇게 인생을 성공적으로 살아가기를 여러분 바랍니다. Та нар ч гэсэн хүүхдүүдээ бүгдээрээ л тийм ээ одоо сайхан сургууль зурж, сайн хүн боловсрал эзэмшээд сайхан амьдралаар амьдраасаа гэж хүсдэг. Тийм ээ бүгдэнд нь ийм хүсэл байгаа. 나 이 사람 내 아들이 변호사 되기를 원해. 내 아들이 정치가가 되기를 원해. 뭐 아들이 그 어떤 큰 부자가 되기를 원해. 뭐 여러 가지 아들에 대해서 자녀들에 대해서 여러분 소원을 갖고 있습니다. Та бүхэн бүгдээрээ л одоо хүүхдүүдийнхаа талаар тийм ээ одоо янз янзын хүсэл мөрөөдлүүд байгаа. Ингээсээ, тгээсээ, ийм хүн болоосаа, тийм хүн болоосаа гэсэн ийм хүсэл мөрөөдөл байдаг тийм ээ. 그러니까 여러분 자녀들에 대해서 여러분 욕심대로, 여러분 마음대로 어떤 계획을 가지고 그러한 자녀가 되도록 여러분들이 너무 기대하고 바라다가는 큰 실망을 할 수가 있어요. Гэтэл хит их өндөр одоо үр хүүхдүүдээс мань одоо хит давсан одоо өндөр хүсэлтэй байж агаад магадгүй сэтгэлээр унах үе гарч магадгүй. 여러분 자녀들의 그 장래의 계획은 누가 하십니까? Гэтэл та бүхний үр хүүхдийн ирээдүйг хэн төлөвлөдөг вэ? 하나님이 계획하시고 Бурхан 하나님이 төлөвлөж, 작정하시고 Бурхан 하나님이 өөрөө шийдэж, 하나님이 작정하신 뜻이 있습니다. Бурханы өөрийнх нь одоо хүсэл байдаг байгаа. 여러분이 욕심대로 자녀들을 이렇게 그렇게 키우려고 하지 말고 하나님이 뜻대로 여러분 자녀들을 잘 양육하십시오. Тийм учраас та нар юу гэдэг өөрсдийн хүслээр төлөвлөх биш тийм ээ. Харин Бурханы хүслийн дагуу, Бурханы одоо төлөвлөгөөний дагуу бүгдийг нь шийдэж явуулах хэрэгтэй. 이 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와 하나님의 뜻이 이루어지는 겁니다. Хүний зүрх сэтгэл дотор тийм ээ одоо хичнээн их төлөвлөгөө байсан ч гэсэн тэр төлөвлөгөөг Бурхан одоо биелүүлж, Бурхан одоо өгдөг хэрэгжүүлж өгдөг байна. 참 이 사람의 인생은 말이죠. 하나님이 다 작정하시고 하나님이 그 계획하신 바가 있습니다. Бурханд бол тийм ээ одоо хүн нэг болгонд одоо ганцхан төлөвдгөө тэр одоо байгаа. 여러분 자녀들을 위해서 기도할 때 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이렇게 기도하세요. Хэрвээ тэгэх юм бол та нар миний хүслээр биш эцэг таны хүслээр болгоо гэж тийм ээ одоо залбирах хэрэгтэй. 여러분이 자녀들이 하나님의 계획대로 하나님의 작정대로 자녀들을 잘 기도하면서 인도해야 됩니다. Та нар ч гэсэн тэр одоо Бурханы төлөвлөгөөний дагуу, Бурханы шийдвэрийн дагуу үр хүүхдээ удирдах, хөтлөж явах хэрэгтэй. 또 여러분 인생도 마찬가지예요. 내 마음대로 내 뜻대로 사는 게 아니에요. 하나님의 뜻, 하나님이 작정한 뜻대로 우리가 살아갈 수 있도록 기도해야 됩니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн одоо Бурханы хүслийн дагуу тийм ээ би Бурханы хүслийн дагуу амьдрч явж чадахын тулд одоо залбирах хэрэгтэй. 잠언 16장 9절. За 16장 9절. 16-гийн 9 сургаалт үгс 16-гийн 9-ийг үзье.
6 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라 그랬습니다. Хүн оюун ухаандаа өөрийн замыг төлөвлөдөг бол эзэн түүний алхай гişгээг чиглүүлдэг гэсэн байна. 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 분은 여호와 하나님이시라는 거예요. Хүн өөрийн одоо юу гэдгийг ухаандаа өөрийн замыг төлөвлөдөг, оюун ухаандаа өөрийн замыг одоо төлөвлөдөг бол эзэн түүний алхайг гişгээг чиглүүлдэг гэсэн байна. 그럼 여러분 하나님이 작정하신 뜻대로 하나님이 인도하는 대로 우리가 살아가려면은 바로 하나님의 말씀이 필요합니다. Бид нар бурхны үгийн биш бид нар бурхны шийдвэрээр бурхны төлөвлөгөөний дагуу явъя гэж бодох юм бол одоо тэр бурхны үг биднэрт заавал хэрэгтэй байна. 하나님의 뜻은 하나님의 인도는 성경 말씀을 가지고 우리를 작정하시고 인도하시고 통치하시는 겁니다. Бурхны үг тийм ээ бурхны тэр бурхны үг бурхны шийдвэр бол ерөөсөө биднийг чиглүүлж удирдах бидэнд зааж өгдөг байна. 에레미야 10장. Иремья 10-ийн 10장. Иремья 10 10장 23절 10-ийн 23 여호와여 내가 알거니와 인생의 길이 자기에게 있지 아니하니 걸음을 지도함이 걷는 자에게 있지 아니하니이다 했습니다. За тэгээ юу гэж байна вэ гэх юм бол эзэн хүний зам өөрт нь байдгүйг би мэднэ. Өөрийн алхмаа чиглүүлэхээр алхдаг хүндэж байдгүйг би мэднэ гэсэн. 우리 인생의 길이 누구한테 달려 있어요? Тэгвэл бидний амьдралын энэ зам маань хүнд одоо байдаг байх нь хүнд байна вэ? 하나님의 손에 달려 있다는 거예요. Бурхны гарт тийм ээ? Бурханд байдаг байх нь. 여러분 우리의 인생을 우리가 잘 모릅니다. Тийм учраас бид нар өөрсдийн амьдралыг бид нар өөрсдөө ч сайн мэддэггүй. 하나님이 인도하는 대로 우리가 가야 되는데 그걸 잘 몰라요. Бид нар бурхны удирдлагын дагуу явах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ бид нар түүнийгээ сайн мэддэггүй. 그래서 시편 37편. Тийм учраас дуулал 37편. 네, 37편. 37 дугаар бүлэг. 자, дуулал 37-гийн 37편 5절. 5. 너희 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루신다 그랬습니다. Өөрийн замыг эзэнт даатга, мөн түүнд итгэж найд. Тэгвэл тэр биелүүлж өгнө гэсэн. 여러분의 길, 그다음에 여러분 자녀들, 여러분 남편들, 그 앞길을 누구한테 맡겨요? Тэгвэл бид нар өөрсдийн замыг, өөрсдийн тийм ээ ирээдүйг хинт даатгах нь вэ? 하나님께 맡기는 거예요. Бурханд даатгах нь байна. 6절. За тэгээ 내 6-ыг 의를 харах юм бол 빛같이. 우리 길을, 우리의 작정된 길을 우리는 잘 모르니까 하나님께 믿고 맡기면 하나님께서 반드시 우리의 가는 길을 말씀으로, 성령으로 인도해 주신다는 거예요. тийм учраас бурхан биднэрт хэлсэн байна тийм ээ. Одоо хэрвээ түүнд итгэж түүнд найдаж явах юм бол бидний замыг тэр өөрөө удирдах, чиглүүлж амжилттай тэр замаар хөтлөх болно гэсэн байна. 자, 시편 37편 6절 다 같이 5절과 6절 다 같이 한번 읽어봅시다. За 시작. тэгвэл бүгдээрээ дуулал 35 7-ийнхаа 5 6 дугаар эшлэлийг хамтдаа уншицгаая. 너희 길을 여호와께 өөрийн 맡기라. замыг эзэнт 저를 даатгах. 의지하면 Мөн 저가 түүнд 이루시고 итгэж найд. 내 의를 Тэгвэл тэр 빛같이 биелүүлж 나타내시며 өгнө. Тэр 내 чиний 공의를 зөв 정오의 шударга 빛같이 гэрэл мэт чиний шударга 하시리로다. хэргийг үд дундын гэрэл мэт илэрхий болгоно. 예, 하나님께 아멘. 맡기면 하나님은 반드시 빛 가운데로 우리를 확실하고 분명하게 하나님이 성취해 주신다는 겁니다. Бурханд даатгах юм бол бурхан биднэрт маш баттай бөгөөд тодорхой биднэрт зааж өгнө, хэлж өгнө гэж хэлж байна. 욥기 23편 23장 10절. 욥기 За Йовын 23장 10절. 23:10. Йов 23:10. 자, 같이 읽어봅시다. 시작. За 23:10 бүгдээрээ олоорой. Йов 23:10 хамтдаа уншицгаая. 나의 가는 길을 23. 오직 Гэвч 그가 тэр миний 아시나니 замыг мэддэг. 그가 나를 Тэр 단련하신 намайг 후에는 шалгасан бөгөөд 내가 би алхмад 전문같이 урагш 나오리라 гарч 하시니. ирнэ гэсэн.
나의 가는 길을 누가 아셔요? Миний явах замыг хэн мэддэг юм бэ? 하나님께서 아신다는 거예요. Бурхан мэддэг гэж байна. Бурхан. 예, 아신다는 건 하나님이 작정하시고 계획하시고 하나님이 인도하신다는 겁니다. Энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бурхан мэднэ гэдэг маань бурхан өөрөө удирдах, бурхан өөрөө одоо төлөвлөж удирдах явах болно гэсэн үг байна. 그런데 하나님의 작정한 길은 그냥 쉽게 가는 길이 아닙니다. Тэгвэл бурханы шийдсэн зам бол тийм ээ. Тийм амархан явдаг зам биш ээ. 우리를 단련하신다는 거예요. 연단하신다는 겁니다. Тэр замаар бид нарыг амархан явдаг биш. Биднийг тэр замаар явуулахын тулд бид нарыг шалгаж одоо шүүж тийм ээ ингэж одоо сорж байдаг байна. 우리를 연단하시고 단련하시는데 바로 하나님 말씀으로 우리를 연단하시고 단련하시고 훈련하신다는 거예요. Тэгээ бид нарыг тийм ээ тэр замаар удирдах, хөтлөж явуулахын тулд одоо хөтлөж, удирдах, дагуулж бурхыг явна гэсэн үг байна. 그렇게 한다면 우리를 정금 같은 사람으로, 귀하고 복된 사람으로, 존귀한 사람으로 우리를 하나님이 이렇게 세워 가신다는 겁니다. Ингэж бурхан бид нарыг одоо тийм ээ цэвэр алтмит одоо болгож бид нарыг одоо ингэж бүтээн байгуулж явдаг байна. 여러분 자녀들의 앞길, 남편이나 여러분이 자신들의 앞길을 하나님이 다 아시니까 하나님께 믿고 맡기라는 거예요. Тийм учраас та нар ирээдүйн тийм ээ та нарын замыг бурхан удирддаг учраас үр хүүхдийн чинь замыг хүртэл бурхан удирддаг учраас түүнд итгээд бас түүнд найдаад түүнд даатгаа гэж хэлж байгаа юм аа. 여러분의 욕심대로 절대 이루어지지 않습니다. Хэрвээ та нар шунах юм бол та нарын шунал хүслийн дагуу ерөөсөө болдгоо маа. 여러분이 욕심을 가지고 계속 여러분 자신들의 갈 길을 가려고 하면 하나님이 징계하시고 여러 가지 낭패와 고난을 당합니다. Хэрвээ та нар өөрсдийн шунлын дагуу явах юм бол тийм ээ шунлыг дагаж явах юм бол та нарыг бурхан шийтгэж бидний зам хүртэл тийм амжилттай сайн сайхан байдаггүй байна. 하나님께 믿고 맡기세요. Харин та нар эсэргээр бурханд итгэхэд бурханд түүнд даатгаарэ. 그럼 하나님께서 반드시 작정한 대로 여러분들을 잘 인도해 주십니다. Хэрвээ тэгэх юм бол бурхан та нарыг заавал өөрийн тийм ээ одоо шийдвэрийн дагуу та нарыг хөтлөж удирдах өгөх болно. 여러분 요셉의 길을 누가 작정하고 요셉의 길을 누가 인도하셨습니까? Йосефийн замыг хэн шийдэж, Йосефийг хэн удирдах байсан бэ? 누가 했어요? Хэн? 하나님께서 그렇게 하신 거 아니에요? Бурхан бүгдийг ингэж хийсэн байгаа тийм ээ. 모세의 길을 누가 작정하시고 인도했습니까? Мосегийн замыг хэн удирдах байсан бэ? Хэн шийдэж байсан бэ? 다윗의 길을 누가 작정하고 인도했습니까? Давидын замыг хүртэл хэн удирдах байсан бэ? 하나님께서 작정하시고 계획하시고 인도하시는 겁니다. Бурхан өөрөө шийдвэрлэж, бурхан өөрөө төлөвлөж, бурхан өөрөө тэднийг удирдах байсан юм аа. 하나님께 믿고 맡기면 하나님이 반드시 인도하시고 하나님이 성공적으로 그 인생을 살 수 있도록 하나님이 도와주십니다. Би бурханд итгэж найдаж даатгах юм бол энэ маань бол тийм ээ одоо бурхан заавал түүнд туслах болно. 자, 오늘 뭐 진도가 많이 못 나갔네요. Өнөөдөр бас сайн одоо юу гэдэг их юм үзэж сурч чадсангүй. 그래도 오늘 중요한 부분, 이 중요한 부분들을 우리가 오늘 공부했습니다. Тэгсэн ч гэсэн бид нар өнөөдөр ямар ч байсан хэсэг одоо юу гэдэг хэрэгтэй хэсгээ бид нар хэсэгтээ суралцсан. 오늘 잠언 그 19장 17절부터 20절까지 21절까지는 이 자녀 양육에 대해서 여러분 가정에 대해서 여러분의 인생에 대해서 다 이게 관련이 있는 것입니다. 연관이 있는 거예요. Бид нар өнөөдөр сургаалт өгсөн 19-ийн 17-оос 21 дугаар ишлэлийг үзлээ тийм ээ. Энэ маань болохоор бидний үр хүүхэд болоод бидний амьдрал үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх тийм ээ. Бид нар хэрхэн зөв замаар явах ёстой вэ гэсэн бидний амьдралд хэрэгцээтэй, бидний гэр бүлд хэрэгцээтэй ийм үзүүлсийг, ийм үгсийг бид нар сурлаа. 여러분이 얼마나 중요한 사람입니까? Бидний хувьд хичнээн чухал. Бид нар 여러분 사명이 чухал одоо хүмүүс үлээ. 여러분의 사명이 참으로 중요하고 보배로운 것입니다. Та нарын үүрэг бол маш их чухал бөгөөд маш их үнцэнтэй юм аа. 여러분 말씀대로 그래서 우리가 말씀을 잘 연구하고 공부하고 기도하면서 여기서 하나님의 인도를 따라서 순종하고 나가는 것입니다. Тийм учраас та нар тийм ээ одоо ингэж
судлаж, суралцснараа тийм ээ өөрийн амьдралыг цааш нь чиглүүлж явдаг байх 아, хэрэгтэй. 하나님의 내 인생길을 하나님이 작정하시고 계획하시고 나를 그 길로 인도하시는구나. 이걸 우리 깨달아야 돼. Бид нэр тийм ээ бурхан миний энэ замыг удирдах намайг ингэж хөтлөж явдгийн байна гэдгийг одоо маш сайн одоо миний замыг төлөвлөж одоо ингэж явдгийн байна гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 여러분의 가정도 마찬가지고 여러분 교회도 마찬가지고 Та нарын гэр бүлч байсан адилхан, чуулганч байсан адилхан бүгдийг нь бурхан төлөвлөж удирддаг байна. 이런 지혜를 우리가 이렇게 배우는 겁니다. Ийм мэрэгэн ухааныг бид нар сурсан байна. 네, 이런 지혜는 세상에서 배울 수가 없어요. Тэгээ бид нар энэ мэрэгэн ухааныг одоо дэлхийн ертөнцөөс сурч авч чадахгүй. 우리가 성경을 통해서 하나님의 인도하시는 지혜, 하나님의 계획과 작정과 그 하나님의 뜻을 분별하는 지혜를 배우는 거예요. Бид нар одоо энэ бурхны үгээр дамжуулаад бурхны мэрэгэн ухаан хийгээд бурхны төлөвлөгөө, бурхны шийдвэр, бурхан хэрхэн удирддаг юм бэ гэдгийг бид нар одоо бурхны үгээр дамжуулан суралцах юм аа. 할렐루야. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 우리의 가정이 얼마나 소중합니까? Бидний гэр бүл хичнээн чухал үлээ. 가정은 하나님이 주신 선물입니다. Гэр бүл бол бурхан та бидэнд өгсөн бэлэг. 가정을 통해서 하나님을 경외하고 하나님을 영화롭게 하는 그런 가정이 되라고 하나님이 주셨습니다. Та бурхан бидэнд гэр бүлийг өгөхдөө гэр бүлээр дамжуулан бурханаас имэж бурханыг улам илүү хүндэтгэж бурханд алдрыг өргөдөг байгаарэ гэж бидэнд гэр бүлийг өгсөн билээ. 그러나 얼마나 많은 가정이 불행해지고 비참해지고 패망하고 있습니까? Гэтэл энэ гэр бүлүүд маш их олон гэр бүлүүд салж сарниж улам илүү ичхэвтэрч байдалд орж одоо уналтанд орж байна. 사람들이 다 죄 가운데 자기 욕심대로 살다가 죄를 짓고 사탄에 끌려서 비참하게 살아가고 있습니다. Хүмүүс бүгдээрээ гим нүгэл өвөлдөж хүмүүс сатаанд хөтлөгдөж сатаанд мэхлэгдэн ингэж явж байна. 그래서 하나님께서 예수님을 통해서 우리를 죄 가운데서 구원해 주시고 하나님을 섬기도록 이 성경 말씀을 주셨습니다. Харин бурхан та бидэнд бурханд илүү сайн үйлчлүүлэхийн тулд бидэнд энэ гайхалтай бурханы үгийг тэр Библийг бидэнд өгсөн билээ. 그래서 우리가 하나님을 섬기는 것은 성경 말씀대로 하나님을 순종하고 성경 말씀대로 우리가 살아감으로써 하나님의 뜻을 우리가 잘 따라 섬기는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурханы үгийн дагуу байж бурханы үгийн дуулууртай байснараа бурханы үгэнд үйлчлдэг бурханы үгийн дагуу үйлчлдэг ийм итгэгчнэр болохыг хүсэж байна. 그래서 하나님 말씀대로 우리의 가정을 잘 세워나가고 교회를 잘 세워나갈 수 있는 지혜를 주시옵소서. Тийм учраас бурханы үгийн дагуу гэр бүлээс босгон байгуулдаг бурханы үгийн дагуу сүм чуулганаа хүртэл удирдах явдаг ийм мэрэгэн ухааныг та бидэнд өгөөч. 그래서 하나님을 영화롭게 하는 그런 복되고 귀한 가정들이 다 되게 해 주시옵시고 교회가 되게 해 주시옵소서. Тийм учраас бурханыг улам илүү алдаршуулдаг бурханд улам илүү алдрыг өргөдөг гэр бүл бас ийм чуулган байлгаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 감사합니다, 목사님.